بهمن 57 نه حرف برق و نه حرف برق مفت و پول نفته نمیذارم سر من هم بذارن کلاهی که سر بابام رفته کلاهی که سر بابام رفته نه دیگه بهمن 57 بابام رفته. به نام خرد ناخدای بشر، خرد رهگشای تو در خیر و شر، خرد ناخداوند هر با خداست، خرد هم خداوند و هم ناخداست. درود بر شما خردمندان، یاران، عزیزان، گرامیان و همراهان. روشن باشید و روشنگر. امروز سه‌شنبه 18 مهر ماه 1402 اشغالی 2702 ایرانی برابر با 10 اکتبر 2023 که روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام هم هست. این برنامه همزمان در یوتیوب، تلگرام، فیسبوک، توییتر و کلاب هاوس پخش می شود از 9 مبدأ و سپاسگزار هستم از پخش زنده آیدین توکل و دوستانشون که اونها هم به روش خودشون برنامه رو پخش میکنن. در یوتیوب مجموعاً از 10 مبدأ برنامه پخش میشه. خوش آمد میگم به همه عزیزانی که در کنار ما هستند. همینجوری که اعلام کردیم امروز همایشی هست در فلورانس ایتالیا توسط انجمن پژوهشگران ایران در همین زمینه که بسیاری از چهره‌های سیاسی و حقوق بشری در همین زمینه سخن میگویند. اون همایش رو پوشش خواهیم داد. دقایقی دیگر هم در خدمت آقای دکتر حسین لاجوردی، جامعه شناس و رئیس انجمن پژوهشگران ایران خواهیم بود که حالا چون توی همایش هستند و یک مقداری گرفتار هستند شاید تصویری کمتر بشه، ولی دقایقی در خدمتشون خواهیم بود. اما حدود 1 ساعت دیگه دوباره پوشش زنده اون رو از بخش انگلیسی و ایتالیایی خواهیم داشت و همینجور ویدئویی که خود من ضبط کردم برای اون همایش در بخشی از برنامه اون رو هم پخش خواهیم کرد. اما پیش از اون من میرم در وبسایت انجمن پژوهشگران ایران و گزارشی از این همایش و در واقع پوستر این همایش و چگونگی این همایش رو در خدمتتون خواهم بود. خب این در تصویر میبینید وبسایت انجمن پژوهشگران ایران هست در 2 بخش فارسی و انگلیسی که در هر 2 بخش هم این همایش اطلاعاتش موجوده. من وارد بخش فارسی میشم فعلا و گزارشی از این همایش رو خواهیم داشت. همایش حق حیات و کیفر مرگ در ایران، نقش و مسئولیت جامعه بین المللی که امروز سه‌شنبه 10 اکتبر همین الان در حال برگزاری است. روز جهانی مبارزه علیه اعدام. روز 24 اسفند 1401 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد قراردادی 3 ساله تحت عنوان پروژه مشارکت کشوری با جمهوری اسلامی امضا کرد. در این 4مین نشست بین المللی انجمن پژوهشگران ایران به نقش و مسئولیت جامعه بین المللی در رابطه با چنین برنامه‌هایی در زمانی که حالا من اینو کامل بخونم. در زمانی که آمار افسار گسیخته اعدام و نقش فاحش حقوق بشر بیش از پیش از چشم جامعه بین المللی پنهان نیست میپردازد. 4 سوال کلیدی زیر با حضور متخصصان و صاحب نظران و دکتر جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد بررسی خواهد شد.
جامعه بین المللی و دفاتر مختلف سازمان ملل متحد بالا رفتن آمار اعدام برای مواد مخدر و شلاق برای معتادان را به چه ترتیب هماهنگ با استانداردهای بین المللی و موازین حقوق بشر ارزیابی می‌کند. جامعه بین المللی و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد همکاری با سپاه پاسداران را که گفته می شود خود در قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته فرامرزی سهیم است چگونه توجیه می کند؟ در ارزیابی جامعه بین المللی که بودجه چنین پروژه‌هایی را تأمین می کنند، جای قتل‌های حکومتی، ناپدید شدن‌ها، زندانی‌ها، مسموم کردن‌ها، دادگاه‌های ناعادلانه و فرمایشی و غیره که فقط در این 1 سال گذشته جلوی چشم جهانیان در ایران اتفاق افتاده است، کجای این موازین و استانداردهای مورد قبول و توافق قرار دارند؟ با در نظر گرفتن همان موازین، استانداردهای بین‌المللی و وظیفه محافظت از مردم تحت ظلم و ستم، نقش و مسئولیت جامعه بین‌المللی و سازمان ملل متحد در قبال حکومتی که نه تنها آرامش و امنیت مردمش را فراهم نمی‌کند که آشکارا با اعمال خشونت و زور به سرکوب آنها می‌پردازد چیست؟ نشست اول که امروز از ساعت 9:30 تا 13 بود که تقریبا 1 ساعت پیش، چون الان در فلورانس ایتالیا ساعت 14، 1 ساعت پیش نشست اول پایان یافت و در اون نشست این موارد بود. آقای احمد رأفت خبرنگار از سازمان حقوق بشر ایران کنفرانس رو معرفی کردند. دکتر حسین لاجوردی رئیس انجمن پژوهشگران ایران افتتاحیه کنفرانس رو سخنرانی کردند. پروفسور محمود امیری مقدم ارائه گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران رو داشتند و سخنرانان به ترتیب الفبا خانم دکتر نرگس اسکندری شهردار فرانکفورت آلمان پیامی به کنفرانس داشتند. خانم فهیمه ایلغمی اگر درست بخونم از حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات مقاله‌ای داشتند. دکتر فریدون رحمانی دانشیار و مدیر برنامه مطالعات حقوق بشر و برابری اجتماعی دانشگاه یورک در کانادا مقاله حق حیات و کیفر مرگ رو داشتند. خانم منی سیلاوی اگر درست بخونم دبیر کل حزب تضامن اهواز مقاله داشتند در مورد حق حیات و کیفر مرگ. خانم روحی شفیعی نویسنده مترجم مدافع حقوق زنان مقاله حق حیات و ناموس را داشتند، واژه ناموس در کروشه در گیومه. خانم نیلوفر صمیمی حق حیات و کیفر مرگ در ایران مسئولیت جامعه بین‌المللی مقاله ایشون بود. آقای خالد عزیزی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران مقاله حق حیات و کیفر مرگ. آقای کاکو علیار عضو کمیته رهبری حزب کمولی کردستان ایران حق حیات و کیفر مرگ. آقای مهدی نخل احمدی حق حیات و کیفر مرگ از بلوچستان. آقای فاضل ولیان سازمان حقوق بشری هانا مقاله داشتند و همینجور پرزنتیشن به صورت ویدئویی خود من اونجا پخش شد. آزاد فارسانی قتل‌های سازمان یافته حکومتی که حالا اون ویدئو رو پخش میکنم، حدود نیم ساعت هست که 10 دقیقه از اون ویدئو در این همایش پخش شد. آقای یزدان شهدایی از سخنگویان پیمان همکاری شورای مدیریت گذار، پیمان همکاری که متشکل است از شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات، شورای ملی تصمیم، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، انجمن اتحاد برای آغازی نو، جنبش وحدت ملی ایران، حق حیات و کیفر مرگ فیلم، پیام‌هایی از ایران داشتیم. مهندس کوروش زعیم سخنگوی شورای ششم جبهه ملی ایران، خانم دکتر گیتی پورفاضل حقوقدان کنشگر حقوق بشر و زندانی سیاسی و خانم نرگس منصوری کنشگر حقوق بشر زندانی سیاسی و امضا کننده بیانیه موسوم به 14 تن. نشست دوم که از حدود 1 ساعت دیگه شروع میشه به مدت 3 ساعت که میبینید رئیس شورای استانی توسکانی این بخش انگلیسی و ایتالیایی هست. رئیس شورای استانی توسکانی آنتونی ماتزیو، رئیس شورای شهر فلورانس لوکا میلانی، سورینو ساکاردی، حالا ببخشید دیگه اگه من اشتباه میخونم، تستیمو نیانزه، آقای وینچزو ویتا وکیل مجلس نماینده آرتیکل 21 رونمایی از درخت یاد بود. پروفسور جاوید رحمان سخنرانی میکنن، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حق حیات و کیفر مرگ در ایران سخن میگن. خانم تارا عزیزی حقوقدان ارزیابی استانداردهای بین المللی و نقض حقوق بشر در ایران. خانم نگین شیراقایی در مورد حق حیات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخن میگویند. پروفسور محمود امیری مقدم در مورد مجرمان مواد مخدر، قربانیان کم هزینه برای ماشین کشتار رژیم و بخش پایانی هم پرسش و پاسخ است. این کنفرانس با همکاری سازمان حقوق بشر ایران و حمایت شورای استانی توسکانی در فلورانس ایتالیا برگزار می شود. وبسایت انجمن پژوهشگران ایران رو هم زیرنویس کردم، اگر دوستانی میخوان برن در خود وبسایت. من برمیگردم توی بخش انگلیسی وبسایت که
این هم می‌بینید دوباره به همین ترتیب همین مواردی رو که خوندم به انگلیسی هم در وبسایت انجمن پژوهشگران ایران aciiran.com aciiran.com وبسایت انجمن پژوهشگران ایران. خب من شروع میکنم بخشی از اون پیام رو میذارم پخش بشه که تو این فاصله در واقع پیام خودم که فرستادم که تو این فاصله من بتونم یه هماهنگی بکنم با آقای دکتر حسین لاجوردی. حالا اگر اون برگشتن بعد اون پیام رو متوقف میکنم و ادامه پیام رو بعداً خواهیم شنید. من تو این فاصله میرم که بتونم پیام تماس بگیرم با دکتر لاجوردی و برمیگردم خدمتتون. به نام خرد ناخدای بشر، خرد رهگشای تو در خیر و شر، خرد ناخداوند هر با خداست، خرد هم خداوند و هم ناخداست. درود بر شما خردمندان. این ویدیو رو به دعوت آقای دکتر حسین لاجوردی رئیس انجمن پژوهشگران ایران ضبط می‌کنم برای همایشی در مورد اعدام Right to Life and Death Penalty in Iran، مجموعه چهارم The Role and Responsibility of the International Community که در 10 اکتبر 2023 بله تقریباً 7 روز دیگر، امروز 2 اکتبر 2023 هست، 8 روز دیگر در فلورانس ایتالیا برگزار می شود. خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر حسین لاجوردی برای این دعوت. من امروز میخوام در مورد اعدام که صحبت میکنم به یک جنبه‌های مغفول مانده از مجازات اعدام اشاره کنم، اون هم مجازات‌های پنهان، مجازات‌های اعدام پنهان یا کشتارهایی که ممکن است به نام اعدام صورت نگیرد اما به نام اسلام صورت میگیرد و از هر نوع اعدامی بدتر است. ما میدونیم که مجازات اعدام در ایران به نسبت جمعیت از هر جای ایران، از هر جای جهان بیشتره، اما متاسفانه در ایران و در کشورهای اسلامی اعدام‌هایی صورت میگیرد که گاهن ما هیچ خبری و تحلیلی و نظری و دیدگاهی هم در مورد اونها نمیشنویم. خود من یک مرتد هستم، یک اکس مسلم هستم که مبارزم رو هم علیه اسلام و جمهوری اسلامی در راستای یکدیگر به پیش میبرم در مجموعه‌هایی با برنامه‌هایی با عنوان‌های ما براندازان و ما مرتدان. و عرض کردم میخوام به یک جنبه مخفول مانده اشاره کنم از اعدام‌هایی که ما هیچگاه شاید از اونها خبردار نشویم. اگر بخوایم یه مقداری برگردیم به عقب، ما شنیده ایم مثلا کشته شدن منصور حلاج رو. منصور حلاج کشته می شود به خاطر اینکه مسلمان نبود، مرتد بود، به خاطر اینکه گفت انسان حق است و خدا الله دروغ است و ناحق است، حقیقت نیست. اما چنان که لویی ماسینیون مستشرق فرانسوی در کتاب قوس زندگی منصور حلاج میگوید، منصور حلاج رو طبق آیه 33 سوره مائده کشتند. آیه 33 سوره مائده که میگوید انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم. اون کسانی که به محاربه و جنگ با خدا و رسول او برخاستند، جزای اونها اینه که اونها رو زجر کش کنیم، دست و پای اونها رو خلاف جهت یکدیگر ببرید و اونها رو به دار بیاویزید و اونها رو نفی بلد کنید، یعنی مثلا بندازین روی تخت پاره‌ای و بندازین وسط دریا و اقیانوس تا بمیرند. بعد میگه این خزی و خواری و خفت اونها در این دنیاست و آخرت هم شکنجه دردناک، عذاب علیم در انتظار اونهاست. خب چند سال پیش ما شاهد بودیم که مثلا در اوج قضایای آبان در ایران که حدود 5000 نفر رو کشته بودند، یکی از مترجمان قرآن که در کابینه رجایی نخست وزیر ایران هم بوده میاد در تلویزیون جمهوری اسلامی و میگه ما اگر طبق این آیه 10,000 نفر رو هم بکشیم زیاده روی نکردیم. این آیه قرآنه. اما مسئله همینه که در طول تاریخ طبق این آیات انسان کشته شده و جالبه که محمد بخاری در کتاب صحیح بخاری میگه المحاربته هو الکفر بالله.
یعنی محاربه همون کفر به الله، یعنی هر کسی صرفا مسلمان نباشد اون محاربه و به هر حال همون طبق آیات قرآن میگه یا مسلمان میشوید یا گردن زده میشوید. فضربوا فوق الاعناق فضرب الرقاب، میگه گردن اونها رو از پشت بزنید طبق آیات خود قرآن. اینها یک واقعیتی. عرض کردم حالا یه تصاویری رو هم من بذارم اینجا دوستان همزمان ببینن. مثلا این تصویر جواد روحی است و این نکته رو بگم چون خب به هر حال من چون تخصص خودم و تحصیلات خودم در زمینه الهیات هست و یه مقداری فقه رو میشناسم، یک مقداری الهیات رو میشناسم. توی فقه یه قاعده‌ای وجود داره که میگه یک سری از نفوس، یعنی جانها، نفوس غیر محترمه هستند، یعنی جان آنها محترم نیست، یعنی محدور الدم هستند، یعنی خونشون هدره، یعنی به هر حال باید کشته بشن. کما که ما حدیثی از امام صادق شیعیان داریم که میگه که اگر کسی مرتد شد، هر کسی که به او زودتر رسید او باید اون رو بکشه. یعنی به نوعی مسابقه وجود داره در کشتن مرتدها و کافرین. هر کسی زودتر به اونها رسید اون باید زودتر اون رو بکشه و ثواب رو ببره، در این مسابقه برنده میشود. و این گونه است که ما میبینیم از صدر اسلام تا کنون کسانی که مرتد میشوند رو میکشند و مهم هم نیست دیگه، پیگیری هم نمیشود که چگونه کشته میشوند. مثال حلاج رو عرض کردم. بعد ما جواد روحی رو داریم که خب برای جواد روحی میان 3 بار حکم اعدام میدهند به خاطر اینکه اون رو در تظاهرات‌های میگیرن، بعد میرن گویا در گوشی اون عکس‌های پیدا میکنند یا فیلم‌های پیدا میکنند که قرآن رو سوزانده، مجازات ارتداد و محاربه به اون میدهند، 3 بار اعدام میکنند. بعد میان میگن نه این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده، که عجیب بود، معمولا چنین حکم‌های نقض نمی‌شود اما نقض میشه و بعد چون نمیخواستن تبعات قانونیش رو بپذیرن و بعد او رو در زندان میکشن، جواد روحی رو، و بعد بحث‌های دیگری رو مطرح میکنند که اساساً پیگیری نشود دروغ‌ها و شانتاژهایی که ما میشناسیم از جمهوری اسلامی. یا یوسف مهراد رو داریم، مهراد رو داریم که در این تصویر میبینید و صدرالله فاضلی زاره که همین چند ماه پیش دوباره اعدام شدند به خاطر اینکه قرآن را سوزانده بودند این 2 عزیز ما. اما من میخوام یک نمونه دیگری هم مثال بزنم از همینها. شاعری در اصفهان، مهدی نیکبخت بیتوی اصفهانی، اتفاقا چند سال پیش گاردین اومد اولین گزارش رو در مورد اون پخش میکنه به خاطر سبک زندگی او و اینکه دفنوازی بوده، نوازنده بوده، که ببینیم ویدئویی از او ابتدا. سنتی و روشن فکر موندم تو کف فکراتون، موندم تو کف فکراتون. اگزیستانسیالیستی شد، اگزیستانسیالیستی شد از دیالوگتون افلاطون، از دیالوگتون افلاطون. من فلسفه خوندم بانو تو مسجد دانشگاهتون، من فلسفه خوندم بانو تو مسجد دانشگاهتون. هر شب همتای ظلام کرده موسیقی را، خون در دل عام کرده موسیقی را. در باور فطرتم نگنجد هرگز دینی که حرام کرده موسیقی را. آفرین. بله، میبینید که ایشون میگه در باور فطرتم نگنجد هرگز دینی که حرام کرده موسیقی را. یعنی من این دین اسلام که موسیقی رو حرام کرده رو من نمیپذیرم. که خب در محفل شعری آقای محمد رضا علی پیام حالو این شعر رو میخونه در مرداد ماه سال 92. اما شاعر مهدی نیکبخت بیتوی اصفهانی که فوق لیسانس فلسفه خونده بود در دانشگاه اصفهان، همون دانشگاهی که منم اتفاقا در اونجا فلسفه خوندم، البته من ایشون رو شخصا نمیشناختم، اما اجازه بدین یک مقداری در مورد مهدی نیکبخت سخن بگوییم و بعد اون نکات مد نظر خودم رو در مورد اعدام عرض میکنم و بیش از این مزاحم شما و دوستان نخواهم شد. اما مهدی نیکبخت کیست؟ از ویکی‌پدیا میخونم. مهدی نیکبخت متولد 20 آبان 1358 تقریبا همسن من بود و کشته شده در 18 خرداد 1399. شاعر، نویسنده، نوازنده دف، عارف و کارشناس ارشد فلسفه و حکمت بود. مجموعه اشعار او در کتابی با عنوان ولایت فیلسوف منتشر شده است که خود این عنوان کتاب
خیلی با بحث ولایت فقیه و بعد ولایت فیلسوف خب میتونه تقابل‌های جدی داشته باشه که حالا نمیخوایم وارد جزئیات بشیم. و 18 خرداد 1399 در اصفهان به قتل رسید. در 1 سالگی بینایی یکی از چشمانش را از دست داد. او کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت داشت و لقب مبارز خستگی ناپذیر دف را بر دوش می‌کشید. همچنین پایه‌گذار کلاس‌های فلسفه برای کودکان و مبتکر حافظ درمانی بود. به گفته مصطفی مهرائین نویسنده و دوست 15 ساله نیکبخت، 15 سال با اون دوست بوده، بزرگترین خصلت مهدی نیکبخت بی‌آزاری بود. مردی رها، محبوب، به دور از خودبینی و همیشه در سفر که هیچ وقت دنبال مال دنیا نبود. فلسفه خوانده بود و هر بار که زنده رود باز میشد با نواختن دف به پیشواز آن میرفت. قتل او به گفته دادستان عمومی و انقلاب سمیرم در تاریخ 18 خرداد 1399 شمسی 1399 اشغالی ساعت 2:50 بامداد در پی وصول گزارشی مبنی بر وقوع یک فقر قتل عمدی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سمیرم دستور تشکیل پرونده و انجام تحقیقات و تعقیب قاتل یا قاتلان احتمالی را صادر نمود. با حضور مأموران در محل وقوع جرم مشخص شد مقتول یک مرد حدود 40 ساله بوده که بر اثر اصابت ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است. بر اساس گزارش‌های آگاهی سر او از بدنش جدا و روی سینه‌اش قرار داده شده است. به گفته مأموران آگاهی قاتل انگیزه قتل را اظهارات بدون پروای بیتو، شاعر بیتوی اصفهانی مهدی نیکبخت، در ارتباط با برخی مسائل مذهبی و اعتقادات شخصی او عنوان کرده است. مراسم خاکسپاری او در زادگاهش روستای کبجوان اصفهان برگزار شد. از نیکبخت مجموعه شعری تحت عنوان ولایت فیلسوف به جای مانده که در سال 78 منتشر شد. مجموعه شعر ولایت فیلسوف نسخه گمشده‌ای از حافظ ملا نصرالدین و کودک فیلسوف. اشعاری که حالا برخی از اشعار اون رو می‌بینید، وقتی دوستان رو نمیگیرم. یک گزارش کوتاهی هم ببینیم از یورونیوز فارسی که همون موقع دیده شد و بعد یه توییت و نکاتم رو عرض می‌کنم خدمت شما. حالا دوستان خودشون میرن جزا، ولی منظورم این که این مغفول مانده دیگه، اون پیگیری نمیشود. چرا؟ چون محدودالدم بود از نظر اینها. جزئیات تازه از قتل بیتو شاعر اصفهانی را چگونه سر بریدند. حالا من یه شعرش رو میخونم و دوستان خودشون این رو میخونن. از بس زیبا این خاتون راحت نیستم باهاتون، اگزیستانسیالیستی شد از دیالوگتون افلاطون، من فلسفه خوندم بانو تو مسجد دانشگاهتون. یعنی فلسفه در واقع من رو از اون مسجد برید، والا اون نگاهش هم به بانو خاتون خب یک نگاه کاملا ایرانی و غیر اسلامی است. دوستان خودشون میتونن برن این گزارش رو بخونن که عملا اون رو در یک ابهام و رازآمیزی قرار میدن و که این مسئله اساساً پیگیری نشود. شبیه همون ابهام و رازآمیزی که برای منصور حلاج داریم که او را میکشند و در یک ابهام و رازآمیزی این قتل بر هر حال سربسته باقی میماند. اما ما میدانیم که به خاطر ارتداد است، به خاطر باورهای اسلامی نداشتن است. عرض کردم این توییت رو هم ببینیم از یکی از خبرنگاران BBC فارسی، خانم فرناز فصیحی، که موقعی که این شاعر رو کشتن این توییت رو زدن و در صورت دیگه هیچ کدوم از رسانه ها پیگیری نکردند. Another gruesome beheaded murder in Iran. Poet and musician Mehdi Nikbakht decapitated in Isfahan. Police suspect he was killed because of his anti-religion poetry and hippie lifestyle. که عرض کردم چند سال قبل از مرگش، 1-2 سال قبل از مرگش، گاردین میاد از سبک زندگی این شاعر گزارشی تهیه میکنه و البته بعد که ایشون کشته میشود حتی خود اون نشریه گاردین هم پیگیری نمیکند قتل مهدی نیکبخت شاعر بیتوی اصفهانی رو. منظور من اینه که بسیاری از این قتل‌ها رو ما از صدر اسلام تا همین امروز داریم و اینها بسیار گسترده هستند. من فقط چند نمونه رو عرض کردم در طول تاریخ، از منصور حلاج که البته این ادامه پیدا میکنه. ما سهروردی رو داریم که بهش میگن شیخ شهید، یا سهروردی فیلسوف ایرانی رو هم میکشند. ابن سینا متهم به کفر و ارتداد میشود. حتی ملا صدرایی که ملا بود او هم به نوعی در معرض چنین اتهام‌هایی قرار میگیرد. ما رازی رو داریم. به هر حال برای همینی که ما می‌بینیم فیلسوفان، شاعران و نویسندگان ایرانی همه میروند در لفاف سخن گفتن و به استعارات ادبی و آرایه‌های ادبی و صناعات ادبی و اینها متوسل میشوند که سخنشون رو در لفافه بگویند، حتی حافظ، اما باز هم اینها تکفیر میشوند به خاطر اون عقاید اسلامی.
به این دلیل هست که من همیشه گفتم من اسلام ستیزم، اما مسلمانان عزیزان من هستند. من اسلام ستیزم، اعراب عزیزان من هستند. من نه نژاد پرستم و نه نژاد ستیز. اما سخن از این بود که باورهای اسلامی در واقع میان یه سری نفوس رو نفوس غیر محترمه میدانند، یعنی میگن جان اونها محترم نیست، خون اونها هدره، و طبیعتا وقتی جون اونها محترم نیست و خونشون هدره، مالشون، همسرشون، اونها هم واقعیت تاریخی که ما میبینیم محترم نیست. همسر اونها رو به کنیزی میگیرند، فرزندان رو، پسران رو به غلامی میگیرند، مال اونها رو به غنیمت میگیرند. این واقعیت اسلام بوده از صدر اسلام تا امروز که ایران ما هم اشغال شده و متاسفانه مردم رو با نگاه کنیز و غلام میبینند و ایران رو غنیمت اسلام میدانند. دوستانی که من رو میشناسن میدونن که من عمیقاً با مجازات اعدام مخالف هستم، از هر نوعی، چه مجازات برای مواد مخدر، چه مجازات برای چه میدونم سنگساری که مجازاتی که اونها بهش میگن رابطه نامشروع، مردان و زنانی رو سنگسار میکنن، چه مجازات‌های اعدامی که ما میدونیم برای به قول خودشون محاربه و فساد فی الارض و اینها دارن. من با هر نوع مجازات مجازات اعدام بی قید و شرط مخالف هستم و بارها دوستان شاید از من توی کسایی که برنامه‌های من رو دیدن شنیده باشن که من حتی گفتم در مورد شخص علی خامنه‌ای هم اگر باور دارم که اگر روزی به دست مردم بیفته، این دیدگاه منه، اگر روزی علی خامنه‌ای خب یکی از جنایتکار در این انسان‌های طول تاریخ بشریت، اگر روزی علی خامنه‌ای هم به دست مردم بیفته، من فکر می‌کنم که بهترین مجازات برای او این خواهد بود که اون یک کتاب فروشی حقیر در مشهد داشته باشه، همون خیابان خسروی که گویا متولد شدن در مشهد، و اونجا کسی که در تمام عمرش جاهلیت رو و جاهلیت ایدئولوژیک رو به مردم فروخته بیاد اونجا علم و دانش و آگاهی و خرد رو به مردم بفروشه و البته بین مردم بگرده و حقارت رو ببینه، حالا اگر زنده بماند تا اون موقع. این موقعی که به دست مردم بیفته. یعنی من حتی با مجازات اعدام شخص علی خامنه‌ای هم مخالف هستم. اما از سوی دیگر دوستان، من همیشه گفتم من به عنوان یک شهروند ایرانی آمریکایی حاضرم دستم رو بذارم روی دکمه موشکی که بیت علی خامنه‌ای رو با تمام موجودیش نابود کنه، یعنی علی خامنه‌ای و هر کسی توی اون بیت هست رو بکشه. حاضرم دستم رو بذارم روی دکمه موشکی که پادگان‌های سپاه تروریستی رو، ارتش جمهوری اسلامی رو بزنه، با این قیدی که شهروندان غیر نظامی زیرساخت‌های ایران نابود نشوند. البته ما می‌دانیم که آمریکا این کار رو نمی‌کنه و آزادی و آگاهی و رهایی به دست مردم ایران باید شکل بگیرد و شکل خواهد گرفت. اما ما با یک رژیم تروریستی روبرو هستیم که ماجرای هواپیمای اوکراینی رو می‌دونیم، حتی موشک زدن می‌خواستن سمت عراق بزنن، توی بخشایی از کرمانشاه افتاد. به هر حال ما می‌دونیم توی این 45 سال عمر جمهوری اسلامی به هر گونه‌ای که تونستند مردم رو کشتند، چه به لحاظ کشتن واقعی، چه به لحاظ کشتن جان، که مثلا کودک همسری طبق آمار خود جمهوری اسلامی مرکز آمار ایران آمار بسیار گسترده‌ای دارد که کودک همسری رو من نوعی قتل می‌دانم. من می‌خواستم بله، طبق گزارش مرکز آمار ایران در 6 سال گذشته حدود 184,000 ازدواج برای مرکز آمار گفته زنان، اما به باور من کودکان کمتر از 15 ساله ثبت شده است. یک بار دیگه میگم در 6 سال گذشته 184,000 ازدواج برای کودکان کمتر از 15 ساله ثبت شده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران سال گذشته 26,974 ازدواج برای کودکان کمتر از 15 سال و برای مردان کمتر از 15 سال، پسران کمتر از 15 سال نیز 15 ازدواج به ثبت رسید. همچنین در سال گذشته 779 طلاق برای زنان کودکان کمتر از 15 سال به ثبت رسیده است. به هر حال کودک همسری میراث پیامبر اسلام و 14 معصوم به بیان خودشون اسلام هست. این جانهایی که در طول تاریخ گرفته شده، چه به لحاظ جان فیزیکی، چه به لحاظ اعدام، چه به لحاظ کشتارهای اعلام نشده، چه به لحاظ کودک همسری که کشتن به باور من، چه به لحاظ قتل‌های ناموسی، اینها همه اعدامه، یعنی به عدم، به وادی عدم و نیستی نشاندن و کشاندنه. به هر روی من باور دارم که ما باید با اینها مبارزه کنیم. اولین گام در مسیر مبارزه هم از طریق آگاهی بخشی است و مبارزه و ستیز با اسلام. کتاب قرآن از کتاب نبرد من هیتلر بسیار کتاب تروریستی تره، حداقل کتاب نبرد من هیتلر رو مقدس نمیدونستند، هرچند یک کتاب کشتار بود.
و قرآن رو مقدس میدونن. اما وقتی شما قرآن رو میخونید، که خود من برنامه‌ای دارم به عنوان تلاوت آیاتی از منجلاب قرآن، و میبینیم صراحتاً دستور کشتنه. به هر روی اون مجازات هایی که برای مواد مخدر هست، اونها مجازات های اعدام جای خود را داره، اما ما باید اون اعدام های واقعا مخفی و پنهان و کشتارهای اعلام نشده و پیگیری، کشتارهایی که چون میگن اونها محظور الدم هستن، پیگیری نمیشوند، اونها رو هم مد نظر داشته باشیم که اینها کشتارهای اسلام رو و حکومت‌های اسلامی رو بسیار گسترده‌تر می‌کند و مردم ایران هم برای دفاع از خودشون چاره‌ای ندارن جز اینکه به خشونت متوسل شوند. یعنی عرض کردم من به عنوان یک شهروند ایرانی آمریکایی حاضرم دستم رو بذارم روی دکمه موشکی که بیت خامنه‌ای رو با تمام موجودیش نابود کنه. این کشتنه. اما ما با یک تروریست، با یک حکومت تروریستی، برای اینکه مانع کشتار شهروندان بی‌دفاع و کودکان بشیم که در همین چند سال گذشته ما میدونیم هزاران نفر رو جمهوری اسلامی، مردم بی‌دفاع رو، زنان رو، کودکان رو، حداقل صدها کودک زیر 18 سال رو در خیابان‌ها کشته. کودکانی که در سیستان و بلوچستان، در خوزستان، در چهارمحال و بختیاری خود ما، در اصفهان، در تهران، در جای جای ایران کشتند. ما باید با این حکومت تروریستی مقابله کنیم و وقتی همه راه‌ها بسته شده، حتی اگر ما منادی مبارزات خشونت پرهیز باشیم، باز هم ناچار هستیم از به خشونت متوسل بشیم. سخنم رو با سخنان نلسون ماندلا از رهبران مبارزات خشونت پرهیز به پایان میدهم که ایشون گفت که ما هم ناچار هستیم برای دفاع از خودمون به خشونت متوسل بشویم. خیلی سپاسگزارم از دوستانی که سخنان من رو شنیدند و همینجور از دکتر حسین لاجوردی و خانم رویا کاشفی که من رو برای این همایش دعوت کردن. این ویدیو رو من خدمت ایشون میفرستم، البته خودشون با هر میزان از این ویدیو که صلاح میدونن رو میتونن در اون همایش اگر صلاح بدونن منتشر کنن. خیلی سپاسگزارم. به امید آزادی، به امید آگاهی، به امید آزادی مردم جهان از دست هر نوع نگاه تروریستی و هر تروریستی و هر نوع نگاه ایدئولوژیکی که منجر به کشتن انسان‌ها می‌شود. تمام دغدغه ما درد و رنج انسان‌ها و تلاش برای کاستن از درد و رنج انسان‌هاست. انسان‌هایی که شامل خود مسلمانان می‌شود که به تعبیر ارنست رنان مسلمانان اولین قربانیان اسلام هستند و آزاد کردن مسلمان از زنجیر اسلام بهترین خدمتی است که انسان می‌تواند به او بکند، چون به باور ارنست رنان اسلام سنگین‌ترین زنجیری است که بشر به دوش کشیده است. خیلی سپاسگزارم. روشن باشید و روشنگر. دوستتون دارم. میبوسمتون. تا درودی دیگر. بدرود. You said today in your United Nations speech it was strange that the victims of a crime against humanity were being told what procedures were proper to rid themselves of that crime. What did you mean by that? Well, we are told, for example, that we must lift sanctions. We must call off the armed struggle. We consider this approach to be totally incorrect because the methods which are used by an oppressor, the methods of political action used by the oppressed are determined by the oppressor. In South Africa, the methods which the people are using to oppose apartheid and racial discrimination are determined by the government. Where the government talks peacefully, wants to solve problems by peaceful means, talks to the oppressed, it would be very difficult for them to turn to violence. But when the government bans political organizations, bans political activities, paralyzes individuals by imposing bans on them, and intensifies oppression, and carries on a brutal suppression of all political activities, what do you expect us to do? We must resort to violence in order to defend ourselves. But many people, especially in the West, seem to be blinded to this reality, that we ought not to have embarked on violence. We ought not to continue with violence when we are negotiating. We know better because we are the people who are responsible for this negotiating process. And we should be telling the world what methods of action should be abandoned and at what time. It is not for the international community to try to lecture to us as to what methods of action we should use.
که دل دریا بود، مردی از دنیا بود، قصه فردا گفت، تشنه فردا بود، در شبی تنها گفت، صاف و بی پروا گفت، با دلی پر امید به تمام ما گفت. تو اگر برخیزی من اگر برخیزم، همه بر میخیزم، همه بر میخیزم. تو اگر برخیزی من اگر برخیزم، همه بر میخیزم، همه بر میخیزم. آن که دل دریا بود، مردی از دنیا بود، هم شب و هم زنجیر، هم صدای ما بود. کاشکی اینجا بود، در کنار ما بود، شاهد بیداری کارزار ما بود. ما که خود سوخت جان باخته ایم، شعله بر جان شب انداخته ایم، از ته دره خون با تن خیش تا به معراج پلی ساخته ایم. رقص بردار به شوق دیدار، این بهاییست که پرداخته ایم. وحشت از مرگ در این میدان نیست، ما که آن را به دعا خواسته ایم. ما که دیریست به پا خواسته ایم، کت خدا نه که خدا خواسته ایم. رو به روی لشکر جهل و جنون، صفی از ترانه آراسته ایم. من برای تو به پا خواستم، کی تو بر میخیزی، کی تو بر میخیزی. تو اگر برخیزی من اگر برخیزم، همه بر میخیزند، همه بر میخیزند. تو اگر برخیزی من اگر برخیزم، همه بر میخیزند، همه بر میخیزند. تو اگر برخیزی من اگر برخیزم، همه بر میخیزند، همه بر میخیزند. تو اگر برخیزی من اگر برخیزم، همه بر میخیزند، همه بر میخیزند. من اگر بنشینم تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد، چه کسی برخیزد. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی، همه بر میخیزند، همه بر میخیزند.
آن که دل دریا بود مردی از دنیا بود قصه فردا گفت تشنه فردا بود در شبی تنها گفت صاف و بی پروا گفت با دلی پر امید به تمام ما گفت تو اگر برخیزی من اگر برخیزم همه برمیخیزن همه برمیخیزن تو اگر برخیزی من اگر برخیزم همه برمیخیزن همه برمیخیزن آن که دل دریا بود مردی از دنیا بود هم شب و هم زنجیر هم صدای ما بود کاشکی اینجا بود در کنار ما بود شاهد بیداری کارزار ما بود ما که خود سوخت جان باخته ایم شعله بر جان شب انداخته ایم از ته دره خون با تن خیش تا به معراج پلی ساخته ایم رقص بردار به شوق دیدار این بهاییست که پرداخته ایم وحشت از مرگ در این میدان نیست ما که آن را به دعا خواسته ایم ما که دیریست به پا خواسته ایم کت خدا نه که خدا خواسته ایم روبروی لشکر جهل و جنون صفی از ترانه آراسته ایم من برای تو به پا خواستم کی تو برمیخیزی کی تو برمیخیزی تو اگر برخیزی من اگر برخیزم همه برمیخیزند همه برمیخیزند تو اگر برخیزی من اگر برخیزم همه برمیخیزند همه برمیخیزند تو اگر برخیزی من اگر برخیزم همه برمیخیزند همه برمیخیزند تو اگر برخیزی من اگر برخیزم همه برمیخیزند همه برمیخیزند من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد چه کسی برخیزد من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزند همه برمیخیزند
بله دوستان منتظر هستیم تا همایش شروع بشه. ببخشید میکروفون منم بسته بود در یوتیوب. اجازه بدین من فکر میکنم بازم باید یک آهنگ دیگه پخش کنم. ای شیخ فرومایه چه میپنداری، عمرت به سر آمد تو چه در سر داری؟ در ناصیت نور خداوندی نیست، در قاعدت رسم جوان مردی نیست. ای شیخ فرومایه چه میپنداری، عمرت به سر آمد تو چه در سر داری؟ در ناصیت نور خداوندی نیست، در قاعدت رسم جوان مردی نیست. در سیرت تو بارقه ایمان نیست، در صورت تو چهره یک انسان نیست. در محضر حق همچو تو شیطانی نیست، در دوزخ خود سوزی و پایانی نیست. روی تو سیاه است نگو نورانیست، این بقعه شاه است نگو روحانیست. روی تو سیاه است نگو نورانیست، این بقعه شاه است نگو روحانیست. از سر بریده میترسانی، با دست کجت هرمله میرقصانی. با راز سپاه شمر میترسانی، با دست کجت هرمله میرقصانی. از مرگ مترسان که مرا باکی نیست، همچون تو دگر نطفه ناپاکی نیست. از مرگ مترسان که مرا باکی نیست، همچون تو دگر نطفه ناپاکی نیست. با کشتن ما کار تو آسان نشود، این قافل سالار هراسان نشود. گویند مرا وای چه میگویی تو، گر کشته شوی باز نمی رویی تو. گویم به تو ای شیخ نمیمانی تو، من ریشه کنم باز نمیدانی تو. گویم به تو ای شیخ نمیمانی تو، من ریشه کنم باز نمیدانی تو.
آقای کارسانی صدای منو دارین؟ بله بله، درود بر شما خانم کاشفی. من صدای آقای شما. کارسانی میخواستم خواهش کنم موقعی که جلسه ما شروع میشه شما ویدیوتون رو ببندید در صورت امکان، من همین برای اینکه الان کلش میکنه با پخش ما توی سالن. الان ما به جز شما هیچ چیز دیگه ای تو سالن نداریم. ببخشید من الان بستم، اگه نیازی هست من رو هم نمیدونم یه جوری میتونید که من ویدیو رو بستم. نمیدونم چه جوری بتونیم این کارو بکنیم که من سخنرانام دیده بشن، چون شما که حرف میزنین این سخنران رو میاره جلو. فکر میکنم شما باید پین کنید روی زوم خودتون، اون رو پین کنید. من الان ویدیو رو بستم. اوکی. ما 3-4 دقیقه دیگه شروع میکنیم. بله. اگه مشکلی بود من کلا خارج میشم، ولی بعد نمیدونم چجوری پوشش بدیم. نهایتا دیگه حالا ما این پوشش اولیه رو دادیم، چون نمیخوام مشکلی تو سالن به وجود بیاد به خاطر من. فقط مهم اینه که من سخنرانم دیده بشه. شما سوپر فیلمتون رو پخش کردم. ببخشید. اگه نیازی بود که من رو کلا خارج کنید دیگه. من حالا فکر میکنم یه پوشش اولیه‌ای دادیم. خواستم بگیری صحبتام چند دقیقه بکنم. آره. به هر حال من نمیدونم بچه دیگه بتونین پخش بکنین، ولی این تنها مسئله منه که الان ویدیوی شما سوار به همه چیزای دیگه است که ما داریم. زورش زیاده. حسین میگه زورتون زیاده. من فکر میکنم پین شده اونجا، یه جوری باید اون ویدئوی خودتون رو در واقع پین کنید. اما میخواین یه گزارشی تو این چند دقیقه که قراره تا شروع بشه، اگر آقای دکتر یا خود شما خانم کاشفی یه گزارشی به ما بدین که بعد حالا دیگه من اگر خارجم شدم گزارش شما رو شنیده باشیم سپاسگزار میشم. حسین الان با شما صحبت کنه. میخوایی یه لحظه امتحان کنیم، شما انجمن رو میوت کنیم با این صحبت کنیم. انجمن رو میوت کنیم. الان من میتونم با این صحبت کنم و صدای منو چی؟ آقای فارسانی؟ برای که من صدای شما رو دارم، سپاسگزارم. آقای دکتر صدای من رو دارید؟ آقای دکتر صدای من رو داری؟ من صدای شما رو دارم. آقای دکتر صدای من رو دارید؟ تارا جان صدای منو داری؟ Sorry. Hi, darling. Do you have me? Yes, I hear you. Perfect. All right. We have an issue with our sound here. Hopefully I can resolve it soon. We're still waiting for our Italian hosts to arrive. Being Italian, they're late. Right. So waiting a few minutes for them to arrive. Great. But my sound is being muted for broadcast. So hopefully it will work. We'll be with you shortly. Great. Thank you. Okay. I'm going to mute myself now. Tara John?
I won't be able to unmute you myself. So when you want to speak, you have to unmute yourself. Great. Because it affects our soundboard. So you have to unmute yourself. Thank you. I'll remember that. Thank you. Muting myself. I'm muting myself now. دیشب تو خواب میدیدم ایران عروسی کرده، هر کی با هر کی قهر بوده رفته رو بوسی کرده. به به چه خواب خوبی، شمالی و جنوبی با هم یه سفره داشتیم، چه اتحاد خوبی. سر زمینه اسم مبارکش قشنگترینه، با پرچم سرنگ و شیر و خورشید. I hear you. Okay, perfect. ایتالیایی ها باید میرن. من چیز دست کنم. فقط میکروفون دارن. میشه بعدش میکروفون دارن. الان هیچ. الان منتظریم ایتالیایی ها بیان شروع کنیم. میکروفون ها رو بست. اونا رو اوکی. سر زمینه اسم مبارکش قشنگترینه، با پرچم سرنگ و شیر و خورشید، بین سرای دنیا سرترینه. دلم برات تنگ وطن، همش سرت جنگ وطن. دلم برات تنگ وطن، همش سرت جنگ وطن. برای آزادی تفنگم آهنگ وطن. ببخشید دیگه دوستان، چون برنامه رو منتظر هستیم همایش شروع بشه، بخش انگلیسی و ایتالیاییش، و این همزمان هم هست. خب از زوم و یوتیوب و اینها پوزش میخوام. الان که فکر کنم صدا خوبه. من گاهی اوقات مجبور شدم صدا رو قطع و وصل کنم به خاطر اینکه صدای زوم رو داشته باشم، ولی فکر میکنم الان صدا خوب باشه. بذارید من یه سری عکس پخش کنم از همین مسائل این روزها با یه آهنگی تا همایش شروع بشه. منتظر مهمان‌های ایتالیایی همایش هستیم که خوندم در ابتدای برنامه چه کسانی میان، از وبسایتم نشون دادم. مرسی قاسم جان، از شما سپاسگزارم. از میلاد جان سپاسگزارم. خب فکر میکنم تا همایش شروع بشه یه چند عکس و آهنگ گوش بدیم، بد نباشه.
خون ما شرابتان، ای هزار چهرگان دیو و دد همه تبارتان. رسم اجدادتان رسم شوم بردگی، دین و آیینتان دین مرگ و کهنگی، جمله افکارتان غرق در فساد و هرزگی. رسم اجداد ما رسم آزادگی، دین و آیین ما دین عشق و زندگی، عهد و پیمان ما همدلی و ایستادگی. رسم دیرین ما رسم پاک سادگی، مهر و داد و خرد با نشاط زندگی، پند تاریخ ما درس وحدت و یگانگی. حصار بند ها باز با من بخوان، در حجامت ترانه ها باز با من برقص، زیر تیغ اخما باز با من برقص، با وجود زخم ها باز با من برقص، در ضیافت گلوله ها باز با من بمان، در صف قیام ها باز با من بمان، در غیاب نام ها باز با من بمان، در نبرد با نظام ها باز هم نعره کن، در سکوت دشت ها باز هم خنده کن، در حضور عشق ها باز هم جلوه کن، در میان برق چشم ها باز اندیشه کن، در زوال عقل ها باز هم ریشه کن، در خزان برگ ها باز هم غنچه کن، در هراس و ترس شاخه ها باز خورشید شو، در محاق سایه ها باز امید شو، در فغان ناله ها باز شور عشق شو، در مزار سرد سینه ها. بگذرد این غبار، ایله سر بدار باز علیه دیو شب، قیام کن قیام کن قیام، بشکن این سکوت را حسر عنکبوت را، این طلسم شوم کهنه را، با ندای قلب ها با خروش دست ها باز هم قیام کن قیام، بشکن این سکوت را حسر عنکبوت را، کاخ ظلم و جور و کینه را، با نوید قلب ها با لهیب دست ها باز هم قیام کن قیام. میگن که سوال آیا امکان داره توی زوم همین الان تشریف دارید که چند دقیقه طرفدار پولی هم واسه اینکه هم مناقشه کنم گزارش از سماج شما بود. چون الان تو زوم هستم، من فقط این اونجا بشینید جلوی زوم ها صحبت کنم، مثلا بخش کنم اگه امکانش هست.
آرزوی شما رو فعال بشین جلوتون کنترل کنم. چند دقیقه در میشه. بله دکتر. بسیار عالی. همین تلفن هم اگه در بتونید صحبت کنیم من میتونم صداتون رو بزنم. اوکی پس بذارید من بذارم روی بلندگو. خب بله دوستان، الان در خدمت آقای دکتر لاجوردی هستیم، رئیس انجمن پژوهشگران ایران، و یه گزارش به ما خواهند داد تا همایش شروع بشه. آقای دکتر شما الان صداتون رو داریم، بفرمایید. سپاسگزارم. سلام و درود دارم برای همه بینندگان و شنوندگان شما، چه هایی که الان آن هستن و میشنون و میبینن، چه اونهایی که بعداً خواهند دید. این کنفرانسی که در فلورانس ایتالیا ما داریم برگزار میکنیم، قسمت دومش تا چند دقیقه دیگه آنلاین خواهد بود. امیدوارم آقای فارسانی بتونن که قسمت‌هایش رو پخش بکنن. البته قسمت دوم به انگلیسی و ایتالیاییه، ولی این 4مین کنفرانس بین‌المللی لغو اعدام که ما در اینجا داریم انجامش میدیم. کنفرانس‌های قبلی آخرینش در UCLA کالیفرنیا بود، کتابش هم چاپ شده و در هر حال این تلاشیه که ما 20 چند سال از عمر 31 ساله انجمن پژوهشگران ایرانی که به مسئله اعدام اختصاص پیدا کرده و تلاشمون بر اینه که اگر که 150 و چند کشور اعدام رو لغو کردن، ما این قتل حکومتی، این قتل وحشیانه‌ای که دارن جمهوری اسلامی رو مردم ما داره انجام میده به یه شکلی تحت توجهات جامعه بین‌المللی قرار بگیره. در اینجا گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با مسائل ایران حضور داره، چند نفر از مقامات ایتالیایی حضور دارن، 5-6 تا نشریه در مورد این کنفرانس خبر دادن، رادیوهای خبر دادن و به هر حال الان رئیس استان، یعنی همون استاندار، منتظرش هستن برای آغاز جلسه بعدی و استقبال خوبی شده. امیدوار به این هستیم که این امکان به وجود بیاد که اثری بگذاره روی مسائل جمهوری اسلامی. ولی این کنفرانس 2 هدف رو دنبال میکنه. هدف اول این اعدام هایی که یا قتل هایی که جمهوری اسلامی در 1 سال گذشته در رابطه با مهسا ژینات و دختر کردستان، دختر ایران، دختر امروز، دختر جهان انجام داده، حتما همه بینندگان شنوندگان شما در جریان کامل هستند. به قول خودشون 500 نفر کشته شدن که بیشتر تعداد بیشمار مصدوم همه اینها هست. این یک قسمتی که بررسی بشه. یک قسمت دومی هست که توی امروز باز از طرف همین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد پیشنهاد شده. سازمان ملل یک پروژه‌ای رو برای جلوگیری از اعدام و گسترش مواد مخدر در اختیار ایران، البته نه ایران، در اختیار سپاه پاسداران گذاشته که با حمایت اروپا. رئیس مالی این پروژه هم الان آلمانه و دارن پول‌هایی رو، حمایت‌هایی رو از جمهوری اسلامی میکنن و به امید این که این پروژه قادر باشه از تعداد اعدام‌ها و گسترش مواد مخدر جلوگیری بکنه. غافل از اینی که همین در 1 سال گذشته که این پروژه اختصاص داده شده و کلی پول به ایران داده شده، می‌بینیم که تعداد اعدامی‌های مواد مخدر بیشتر، تعداد گسترش مواد مخدر وحشتناک. ولی از اونجایی که همه میدونن این پول مستقیما به دست سپاه میرسه و تعدادی رو اعدام میکنن که به نام مواد مخدر، یعنی آدم‌های سیاسی رو به این ترتیب اعدام میکنن و عنوانشو میذارن که این معتاد بوده یا قاچاقچی بوده یا هر چیز دیگه. این هاست مسائلی که چندین مقاله به کنفرانس ارائه شده. الان پخش مستقیم هست که این کسانی که در پنل حضور دارن
در رابطه با اون تحقیقات خودشون رو ارائه میکنن و ما امیدوار به این هستیم که این قسمت که تموم بشه، اگرچه لایو پخش میشه با لطف آقای فارسانی، امیدوارم که مقداری پخش بشه، در وبسایت انجمن ذخیره میشه و قابل دیدار هست. و از طرف دیگه ما سعی بر این خواهیم کردش که بلافاصله مثل کنفرانس قبلی دانشگاه UCLA کتابش رو هم چاپ کنیم و در اختیار بگذاریم. یکی از کسانی که متاسفانه حضور نداشت ولی حضورش واقعا در کنفرانس ملموس بود، خود آقای آزاد فارسانی است که با ویدیوی نیم ساعته ما چند دقیقه پخش کردیم در حال نگاه خاص خودش رو به قطعهای حکومتی و مسائل مذهبی اینها برخورد کردن که امیدوارم باز مورد توجه باشه و بتونن ببینن. در خدمت آقای فارسانی. خیلی سپاسگزارم از شما دکتر. Questa sezione sarà prima in italiano, poi il professor David Rahman, rappresentante delle Nazioni Unite per il monitoraggio della situazione dei diritti umani in Iran, parlerà in inglese. Prima rappresentanti del Consiglio regionale, Consiglio comunale, Severino Saccardi che ha collaborato, direttore della rivista Testimonianze, e Vincenzo Vita che se treno non ritarda più di quanto ha ritardato, che in rappresentanza dell'articolo 21 prenderanno la parola e parleranno ovviamente in italiano. Io ripeto, perché non c'è stato questa mattina, che scelta di Firenze non è casuale. Firenze, quando era del Granducato, è stato il primo Stato nel mondo che ha abolito la pena di morte. Non a caso il Consiglio regionale che ci ospita nel 2001 ha deciso che il 30 novembre è festa in tutta la Toscana proprio per rendere omaggio a questa scelta del Granducato tantissimi anni fa. Qui gli oratori hanno parlato stamattina in farsi, pomeriggio parlano altri, con gli ultimi dati sulla situazione della pena di morte in Iran. Ricordo agli amici italiani che per quanto riguarda la classifica delle pene di morte, esecuzioni nel mondo, l'Iran si trova al secondo posto dopo la Cina. Però se uno tiene in conto la popolazione cinese e la popolazione iraniana, Iran si colloca al primo posto. È un fatto che ovviamente è preoccupante. Quest'anno, fino adesso, nei primi 9 mesi e 10 giorni, circa 600 persone, adesso la cifra esatta non mi ricordo, sono stati mandati sulla forca in Iran per varie ragioni, e in Iran non si condanna a morte per 1 o 2 reati, almeno sono 44 reati per i quali un giudice può emettere la sentenza di morte, tra cui per esempio può sembrare strano fuori dal nome, se una persona viene arrestato perché ha usato bevande alcoliche, le prime 2 volte sono frustate, la terza volta è l'impiccagione, o per rapporti fuori dal matrimonio o tanti altri reati simili. Arrivano fino a 44, di sicuro ne abbiamo contati sentenze che emesse negli ultimi 13 anni sulla pena di morte. Vabbè, io non mi allungo di più e chiamo come portare un saluto del Consiglio regionale Francesco San Germano, capo di gabinetto del Presidente della Regione. Come in inglese, giusto? Okay, thanks Samad. Thanks to everyone. And I first of all want to welcome every one of you here in the Regional Council of Tuscany for this meeting and for this day. President Mazzeo cannot be here, but he just asked me to greet you with a letter that he wrote just to you all. So dear Ahmad, dear Severino, dear every one of you, I would gladly have been with you today, but institutional commitments in Bruxelles representing the Italian regions prevent me from being here with you
for this important meeting. First of all, I want to greet and thank Hossein Layeraverdi, sorry for my pronunciation, President of the Iranian Researchers Association, and Ahmad Rafat of Human Rights Iran, for choosing to hold today's conference in the halls of the Regional Council of Tuscany. The choice of Florence and Tuscany to share a reflection moment against the death penalty, which today finds in Iran one of the countries with the highest number of executions, honors us and reaffirms our values historically founded on the abolition of the death penalty. As you maybe know, and Ahmad told it before, Tuscany was the first state in the world to make such a choice thanks to Peter Leopold in 1786. And every year on November the 30th, we celebrate this anniversary with Festa della Toscana, an occasion to affirm that Tuscany has always been and always will be a land of rights and freedom. We follow with apprehension and support the struggle against the regime by Iranian civil society, sparked by the cruel and unjustified death of young Mahsa Amini. A struggle that the Regional Council has embraced unanimously, approving a document that led on January the 18th of this year to display in the institutional building, and you can find it just outside this room in the central court of this building, a banner with the faces of boys and girls, men and women sentenced to death or victims of the Iranian regime's brutal repression. It is a struggle led by women, and it is not a case that an imprisoned Iranian woman, Narges Mohammadi, has been awarded with the Nobel Peace Prize in these days. Her struggle against the oppression of women has become an example for the whole world, along with the slogan that animated the protests: life, women, and freedom. I hope that Narges Mohammadi can regain her freedom soon, and that all Iranian women and men can finally have the rights and freedom they have been demanding for so long, and which the regime continues to deny. The struggle for human rights is an integral part of the commitment to a culture of peace, and in this way is an integral part of the history and the culture of our Tuscany. Without freedom and human rights, peace itself has no solid foundation to stand on. I wish every one of you a nice day, and I want to let you know that you will always be welcomed in this building that represents the house of all the Tuscan people, that represents freedom, that represents rights. Thank you. Ringraziamo San Germano, ma soprattutto l'intero Consiglio della Regione Toscana e il suo Presidente per averci offerto questa ospitalità. Adesso chiamerei qui sul podio a Luca Milani, che è a capo del Consiglio della cittadina di Firenze. بله در واقع دعوت مقدمه بود که آقای احمد رأفت الان گفتن. Grazie. Porto i saluti del Consiglio Comunale di Firenze a questo convegno. Voglio ringraziare gli intervenuti, voi presenti, la Regione Toscana per questa opportunità e la rivista Testimonianze, perché è importante la collaborazione con questa rivista, il cui fondatore ha fatto della centralità dei diritti umani e della valorizzazione, direi, dell'uomo l'elemento centrale della propria vocazione. E quindi è con molto piacere che sono qui oggi con voi. Il Consiglio Comunale di Firenze si è espresso varie volte in favore della lotta del popolo iraniano. E lo abbiamo fatto anche con delle onorificenze che sono state date in questi anni a Nasrin Sotoudeh nel 2020 e più recentemente attraverso l'onorificenza della cittadinanza onoraria a Tomasz Salei. Questo per testimoniare la vicinanza che sentiamo rispetto ad un'oppressione forte, e le immagini che avete qui di queste donne, di questi giovani uomini, sono una ferita
sono una ferita perché per fortuna in questa parte del mondo non siamo più abituati a vedere questo comportamento, perché appunto da diversi secoli l'evoluzione della legislazione di questa parte del mondo non contempla più questo tipo di reazioni e quindi è evidente che c'è una discriminazione totale. E allora, ritornando alla rivista Testimonianze, a Padre Balducci, dobbiamo essere consapevoli e andare tutti alla ricerca dell'uomo planetario, cioè dell'uomo e della capacità dell'essere umano di essere tale ed essere considerato tale in tutte le parti del mondo. L'umanità del futuro, come diceva Padre Balducci, o sarà in pace o non sarà. Purtroppo anche le ultime vicende ci fanno invece sempre più comprendere come l'umanità ancora non abbia davvero capito la lezione, insomma, ecco, e quindi sono tempi difficili quelli che ci troviamo davanti. Insomma, l'Iran è coinvolto in prima battuta anche nelle ultime vicende e questo è un elemento ulteriore di grossa e profonda riflessione che dobbiamo fare. Quindi grazie, buon convegno. Ringrazio Luca Milani per le sue parole, per il sostegno del Consiglio Comunale di Firenze, che da sempre, lui ha citato 2 cittadinanze onorarie, io da uno che ha studiato a Firenze 40 rotti anni ricordo almeno altri 2, pertanto Firenze fin dai tempi lunghissimi, io mi ricordo quando io ero studente volevamo festeggiare festa del Nowruz, Capodanno iraniano, ci hanno permesso di farlo a Palazzo Vecchio e questo sto parlando del 1972. Cioè nel senso, Comune di Firenze, il Consiglio Comunale di Firenze da sempre sta al fianco degli iraniani. No, lo so, hanno fatto pure di recente questo, però io volevo parlare della tradizione che non è nuova, è vecchia tradizione dei rapporti tra la comunità iraniana qua a Firenze e la città di Firenze e i suoi organismi. Adesso inviterei sul podio onorevole Vincenzo Vita, deputato per diverse legislazioni, ma oggi è qua in rappresentanza di un'associazione, articolo 21, che raggruppa tutti coloro per cui è importante difendere la libertà di opinione, di stampa, di cui io pure modestamente ne faccio parte. Vincenzo. Buonasera. Buonasera, intanto grazie perché è un'occasione particolarmente impegnativa, nel senso che non è un convegno in cui si discute di qualche cosa di astratto, si discute di una tragedia del mondo contemporaneo. E un mondo contemporaneo che vive ormai attorniato da tragedie di cui non si è neanche reso conto, nel senso che quella terza guerra mondiale a pezzi di cui parla spesso il Papa di Roma Francesco è in atto e la vicenda in corso adesso sulla striscia di Gaza è quello che comporterà una vera e propria macelleria umana, è un altro sintomo di un dramma di cui non c'è consapevolezza. Io sono lieto di essere qui perché come articolo 21, e poi posso anche aggiungerti, grazie, anche personalmente, perché poi la nostra vita è fatta anche di passioni, di voglia di essere presenti in iniziative che hanno un valore umano. Abbiamo sempre sostenuto la lotta contro la pena di morte, contro le discriminazioni, contro l'incredibile atteggiamento di un regime che non ammette la libertà di informazione e che considera le donne alla stregua di un vecchio, ma persino più arretrato medioevo, neanche quello più avanzato, quello proprio più arretrato. E dunque abbiamo tante volte
manifestato anche recentemente, sollecitato un'attenzione del mondo dell'informazione per raccontare di più quello che avviene in Iran, perché i mass media, non tutti, per fortuna ci sono delle eccezioni anche impegnative, tendono ad assecondare la geopolitica dominante e quindi esistono delle parti del mappamondo che sono più illuminate perché si ritiene che siano quelle più interne ai desideri, agli interessi dei grandi paesi che hanno in mano le leve del comando nel mondo. L'Italia è parte di uno schieramento, come voi sapete. Tra l'altro è parte di quello schieramento non con l'autonomia però di giudizio e di valori di cui parlò tanti anni fa una persona che tutti rimpiangiamo, Enrico Berlinguer, che disse: noi stiamo sotto l'ombrello della NATO ma con una nostra autonomia e l'Europa deve essere il soggetto di riferimento. Adesso invece in Italia la maggioranza e anche una rilevante parte dell'opposizione considera la NATO persino un valore in sé. Ecco, ma l'altro punto però che si intreccia a questo è che ci si occupa della parte del mondo che più ha a che fare con i propri interessi. Intere zone non sono nemmeno oggetto di dibattito, di approfondimento, sono una sorta di unicum, una strisciata, si parla così e non si sa, per esempio in Italia, mi permetterete, ma io credo di non sbagliare, non si sa pressoché nulla di cos'è l'Iran. No. L'Iran è stato conosciuto un po' in Italia quando vi fu il passaggio dal regime dello Shah a Khomeini. E allora ricordo che io mi metto tra i cattivi, era tanti anni fa, ben più, meno anziano, ben più giovane. E mi ricordo che l'arrivo di Khomeini fu salutato anche negli ambienti della sinistra come un elemento liberatorio, e cioè si diceva, beh, rispetto a un regime così determinato nel suo autoritarismo e nel suo essere un elemento di feudalesimo, ancorché un po' modernizzato, venga pure una figura come Khomeini. Naturalmente c'era anche molta ignoranza, nel senso che poi quando si parla di queste cose si capisce che non si è studiato, ecco, adeguatamente. Io mi metto tra quelli che allora... E poi si è capito via via, e ora la questione, voi lo sapete molto meglio di me, ha assunto dei toni inquietanti davvero, che siamo di fronte nel mondo a due grandi polarità. Il capitalismo economico, finanziario, quello poi con le piattaforme ancora più forte, liberista, che bada al mercato e non guarda in faccia a nessuno, perché il mercato vince. E poi dall'altra parte, ma con la condiscendenza di quell'altro polo, vivono stati teocratici che non hanno niente a che fare con l'evoluzione dei sistemi democratici, che ci siamo tutti quanti illusi tra l'Ottocento e il Novecento, famoso Novecento, secolo breve, che fossero l'elemento determinante anche dell'evoluzione del mondo. Per esempio, mentre venivo qua, con questo vizietto che io non riesco a cancellare, di fare 8 cose insieme, era fatto, stavo scrivendo un pezzetto che esce domani, faccio un po' di autopubblicità, ho una rubrica il mercoledì sul Manifesto, sui media, e stavo scrivendo sul test europeo European Freedom Act, in cui c'è però un passaggio che nessuno aveva davvero sottolineato, per cui nei momenti di problematiche, diciamo così, di sicurezza, si possono introdurre nei telefonini degli smartphone dei giornalisti i spyware, in modo che tutto sia controllato. C'è un elemento quindi di pericolosa come dire, involuzione anche nei sistemi democratici. Non è vero che tutto è scontato, non ha niente affatto. La storia non è vero che non può avere dei ritorni in modo diverso.
E dunque, tornando al tema, e poi vi lascio, occuparci quindi dell'Iran deve essere una sorta di imperativo categorico per noi, perché attorno alla questione dell'Iran, correggetemi se dico male, ma qualche cosina non le giochiamo, anche grazie a te, si gioca una partita di fondo, cioè un paese che ha grandi opportunità sotto il profilo economico e tecnologico e che è in un punto cruciale, lo vediamo adesso con la vicenda medio orientale, nello scacchiere geopolitico, ha invece dentro di sé questa sorta di anima teocratica, reazionaria, capace persino di uccidere all'alba via via tante persone senza motivo, senza un processo, quindi con una sorta di fascistizzazione poi della sua attività, che rischio che le democrature, come vengono chiamate oggi, le democrazie che sono anche un po' autoritarie, è un brutto termine, un vizio che oggi corrono. Noi siamo con voi e grazie per questo convegno. Cosa vuol dire essere con voi? Vuol dire non solo manifestare, ma cercare di far emergere sulla comunicazione, nella comunicazione, nei rapporti anche politico e culturali, un'idea più precisa di quello che succede e dare quindi il senso che non siamo davanti a una delle tante questioni, è una questione di primissimo rilievo, perché è in gioco il senso stesso dell'umanità. Io vedo queste cose e mi sento male, perché vuol dire che c'è appunto alla faccia delle tante chiacchiere sulla democrazia nel mondo, c'è questa roba. Noi dobbiamo essere attivisti dei diritti umani, sapendo che questa non è una forma di attivismo generico, ma è una componente anche di una nuova politica. E qui chiudo davvero. Una politica di questa stagione del mondo non può essere più quella che abbiamo conosciuto nel Novecento, ma non è solo perché non ci sono più le forme di partito come le abbiamo conosciute, ma perché le tematiche da affrontare oggi si incrociano molto più da vicino con l'essenza dell'umanità. Cioè oggi politica vuol dire un nuovo umanesimo, un nuovo senso di comunità. E quell'internazionalismo che mi ha fatto sfilare da ragazzo, l'internazionalismo, allora si pensava al Vietnam, e oggi l'internazionalismo vuol dire considerare voi miei fratelli e sorelle. Noi siamo nella stessa comunità e se perdete voi perdiamo anche noi, e se continua quella roba indescrivibile siamo noi stessi condannati alla morte interiore e non saremo in grado di vivere tranquilli. Io mi chiedo scusa se la mia presenza qui è un po' così saltuaria, ma ci tenevo perché è importante questa iniziativa e daremo seguito, poi con Rafat abbiamo un contatto pressoché quotidiano, daremo seguito anche alle nostre attività comuni. Grazie. Grazie Vincenzo. L'ultimo intervento, poi farò un riassunto di interventi in italiano. Qualcuno sì, lui sì. No. Molti sono di Firenze, cioè sono iraniani di Firenze. La parola a Severino Saccardi. Severino Saccardi è un personaggio a Firenze. È stato membro del Consiglio regionale, dirige una rivista che si occupa dell'umanismo, dell'umanità, dell'essere umano, come ha ricordato pure Luca Milani, oltre al fatto che con gli iraniani da sempre Severino, quando è chiamato, risponde, non manca mai all'appello. E forse come la comunità iraniana gli dobbiamo molto a Severino perché ci ha sempre aiutati. Adesso, oltre al fatto che è amico mio, poi adesso chiamo Severino per parlare, poi farò un riassunto degli interventi che sono stati fatti in italiano e in inglese. Io saluto tutti voi e ringrazio il Consiglio regionale per questa opportunità
per le parole che sono state dette. Io credo che il modo migliore per incominciare a parlare di questo grande tema sia far riferimento a un film. È un film iraniano che in italiano ha il titolo Il nome non esiste, il male non esiste, di Mohammad Rasuluf, che è un film, potremmo dire, di carattere milaniano. Sapete Don Milani, no? L'obbedienza non è più una virtù, quest'anno è il centenario di Milani, anche il Consiglio regionale gli dedicherà una seduta. Questo film, che è un film apparentemente complesso, 4 storie che in realtà sono l'articolazione di una sola storia, ha al centro una persona e una vicenda. C'è un soldato semplice a cui viene chiesto, ordinato dai superiori, di togliere lo sgabello sotto i piedi di un condannato a morte. E il soldato semplice dice: io in coscienza quella cosa non la posso fare. Io non la posso fare perché la mia coscienza me lo impedisce. Ecco, qui siamo già nel tema del nostro convegno, in pieno. Quando Ahmad ci siamo visti quest'estate e mi ha fatto la proposta di questo convegno, e abbiamo pensato appunto, e mi ha riferito la richiesta degli amici ricercatori iraniani di farla a Firenze, e mi è sembrato, io sono d'accordo con quello che diceva anche Francesco prima, naturalmente, che è una scelta importante, perché Firenze e la Toscana sono luoghi simbolo. Qui 1786, 3 anni prima della rivoluzione francese, il Granduca Pietro Leopoldo, che non era un rivoluzionario, era un principe, però fa un atto rivoluzionario, abolisce la tortura e la pena di morte. Oggi noi siamo in una situazione in cui ancora tanti paesi al mondo stanno aspettando Pietro Leopoldo. Stanno aspettando ancora Pietro Leopoldo. E l'Iran è tra questi. L'Iran, come voi amici iraniani ci insegnate, è una realtà grande e complessa. Erede di una grande civiltà, ha una società civile matura, moderna e pronta per la democrazia, e un potere chiuso, dogmatico e autoritario. Io vedo quelle foto di condannati a morte. È una storia lunga quelle delle foto. Io ricordo già gli amici iraniani che studiavano a Firenze ai tempi dello Shah, anche allora c'erano le foto. Questa lunga strisciata di foto di persone uccise dal potere. Ora l'Iran è in rivolta dopo l'episodio, dopo la morte di Mahsa Amini, e le donne sono alla testa di questa rivolta, di questo regime, contro questo regime teocratico, anche se la definizione è un po' curiosa. Una di queste mattine, una trasmissione di radio protestante che fa delle belle trasmissioni culturali, il conduttore mi diceva: ma Dio che c'entra? Dio non c'entra niente, naturalmente. E le donne danno un segno, perché non sopportano più l'oppressione del regime teocratico. E il premio Nobel a Narges Mohammadi è un grande segnale. Perché è un grande segnale? Non solo perché premia una donna coraggiosa, ma perché contiene un principio implicito. Perché lei è una combattente per i diritti umani, il che vuol dire che la lotta per i diritti umani e per le libertà è parte integrante della lotta per la pace, e senza libertà e diritti umani la pace non ha fondamenti. Questo è quello che l'Iran, che sta facendo una lotta che ha un valore universale, insegna al mondo. Noi questo impariamo. Senza libertà e diritti la pace non regge. E io, dato che stiamo a parlare di donne, ne potrei citare altre, naturalmente, Nasrin Sotoudeh, ma voglio ricordare, prima anche Ahmad faceva riferimento alla mia esperienza qui in Consiglio regionale, quando qui da noi venne Shirin Ebadi, era il 2009, venne Shirin Ebadi, e io ero di quelli che avevo voluto, ho fatto da guida a Shirin quando siamo andati a Fiesole,
Basilica di San Miniato al Monte, dal sindaco di Firenze. Shirin era continuamente a cercare, buttava via le SIM, mi pregava di farla telefonare da telefoni fissi perché aveva paura di essere intercettata. Una donna piccola di statura ma tenace, di grande determinazione. Shirin Ebadi parlò all'Accademia sotto la statua del David e fece un bellissimo discorso perché disse: il David, questo giovane coraggioso, è il simbolo della lotta di tutti i popoli per la libertà. E ora, 15 anni dopo, 2009, era il 2009 quando è venuto a Shirin Ebadi. Ah, no, sì, no. L'Iran democratico aspetta la sua ora, anche se i giovani manifestanti dicono the time has come, ma la realtà però è una realtà pesante. C'è l'uso della pena di morte che è stato ricordato, 7 impiccati per aver partecipato alle proteste, 10 condannati a morte, 82 accusati di reati per cui ci potrebbe essere la pena di morte, e poi le centinaia che sono stati uccisi con la pena di morte per reati vari, soprattutto reati alla droga, e su questo la comunità internazionale potrebbe fare tanto. Allora ci sono, mi pare, 2 motivi che si intrecciano in quello che stiamo discutendo in questo convegno e per quello che riguarda l'Iran. Uno è, diceva benissimo anche Vincenzo Vita prima, il valore generale della battaglia contro la pena di morte. La pena di morte non va bene, da nessuna parte, nemmeno tra regimi. La pena di morte non va bene, perché lo Stato non è padrone del corpo e della vita del cittadino, nemmeno di chi ha commesso reati gravi. Questo è un principio fondamentale. E poi c'è la battaglia, appunto, la lotta per i diritti umani e le libertà fondamentali. L'Iran è tenuto in ostaggio da 43 anni, 44 anni, in nome di una rivoluzione antiimperialista. Noi siamo antiimperialisti e quindi facciamo questo nell'interesse del popolo. Anche il premio a Narges Mohammadi è stato criticato in questo senso, è una decisione politica dell'Occidente, degli imperialisti, e con questo viene sempre avallato tutto. Ora ci sono anche, e veniva ricordato prima, vado a chiudere su questo, queste vicende tremende del Medio Oriente, quando anche siamo per la libertà e naturalmente l'autodeterminazione dei diritti del popolo palestinese, ma non si può non inorridire di fronte a quello che è successo. A quello che appunto è stato commesso, la caccia ai civili, i crimini di Hamas, i rapiti. L'Iran dice di essere solidali. Dice no, noi siamo estranei ma solidali. E quello fa ulteriormente riflettere. Papa Francesco ha detto: la guerra e il terrorismo non sono mai la soluzione ai problemi. Ecco, bisogna prestare orecchie attente a questo appello, a questo richiamo. E naturalmente io penso che anche da questo nostro piccolo incontro di Firenze, in piccolo ma importante, possa venire un appello in questo senso. Noi siamo per la pace, per una pace giusta, fondata sui diritti, l'autodeterminazione dei popoli e il rispetto delle libertà fondamentali. E speriamo che ci siano tanti uomini e donne, l'uomo planetario veniva richiamato prima, di tutto il mondo, che si mettano su questa strada per un cammino, per la costruzione di un mondo più libero, più giusto e tutto sommato più degno di essere vissuto. Vi ringrazio molto. Ringrazio Severino che veramente ci ha dato una mano a organizzare questo convegno e siamo ancora un'altra volta debitori. Io per gli amici iraniani che non sono residenti a Firenze o in Italia, che non capiscono, diciamo, gli interventi in italiano, non adesso perché il professor Javid Rahman c'ha un aereo, pertanto lo passo alla parola. Dopo farò un riassunto, preso appunti, il riassunto di quello che hanno detto per i colleghi iraniani.
من الان چون پروفسور جاوید رحمان پرواز داره باید صحبت کنه، خلاصه چیزهایی برای کسانی که ایتالیایی بلد نبودن، صحبت‌های کسانی که از ایتالیایی که صحبت کردن و بعد از صحبت‌های جاوید رحمان خلاصه خواهم گفت. یادداشت برداشتم. الانم جلسه رو میدم به خانم رویا کاشفی که مسئول حقوق بشر سازمان پژوهشگران ایران که جلسه انگلیسی رو میگردونن. Parola a Roya, a te per la sezione in inglese. Non mi sa. رویا خانم کاشفی، مدیریت گفتم مال شما، من استعفا میدم میرم. Thank you very much everyone. خیلی خلاصه به فارسی بگم چون وقت ما بسیار محدوده و آقای رحمان پرواز دارن و برای 1 رو به 5 سالن رو باید ترک بکنن. ما خیلی سریع جلسه رو به انگلیسی اداره میکنیم و به احتمال زیاد میتونیم بعد به فارسی ادامه بدیم. الان به صحبت‌های آقای رحمان گوش میدیم. So I'd like to thank everyone for being here. I'm very grateful for Professor Javid Rahman to be joining us, United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran, who has the thankless task of chronicling what's happening to Iran and also navigating the maze of the United Nations restrictions and systems. We're all ears, sir. We know that what we're about to hear is the report that has just been presented to the General Assembly. So we're very honored that before it's being read at the Human Rights Council, we're hearing it here. So thank you very much for that. And with all that, Thank you. Good afternoon, colleagues, friends, and participants. It's a great honor and great pleasure and a great privilege to be speaking to you here in Florence this afternoon. I would like to begin by thanking the organizing team of this conference, in particular my good friend Roya and Mahmoud, for this generous invitation and for allowing me to speak to you today on the very important and critical subject under consideration. I speak to you in my capacity as the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran. I shall begin my presentation by providing you with an overview of the position of international law as regards the rights or right to life and the application of death penalty. I shall then consider the violations of the right to life that are taking place in the Islamic Republic of Iran, perpetuated through arbitrary and unlawful imposition of the death penalty. And before providing my conclusions and recommendations, I shall be making brief observations on the specific issue of the application of the death penalty for drug-related offenses in Iran. I begin with my premise and my reaffirmation of the statement made by the United Nations Human Rights Committee in its general comment number 36, where the committee notes, and I quote the committee here, the committee says, the death penalty cannot be reconciled with full respect for the right to life, and abolition of the death penalty is both desirable and necessary for the enhancement of human dignity and progressive development of human rights. End of quotation. I fully concur and agree with the UN Human Rights Committee, and to my mind, this is the position which all of the international community, including all states and other relevant stakeholders, must fully endorse and accept. That ever since I took over the mandate as the UN Special Rapporteur on Iran in July 2018, one of my principal concerns has been the misuse of the death penalty in Iran. I have repeatedly and consistently expressed serious concerns of the laws and the application of the death penalty
resulting in arbitrary deprivation of life. You may know or you may not know that there are currently over 80 offenses in Iranian law which carry the application of death penalty. And several of these so-called offenses cannot be categorized as offenses, let alone the most serious offenses, as stated in Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights. And therefore, the death penalty designated as a punishment for these offenses violates international law and constitutes arbitrary deprivation of life. Furthermore, I'm extremely disturbed at the numerous violations of the right to a fair trial, including through heavy reliance of the judiciary on forced confessions extracted through torture and other forms of duress to prove guilt, denial of access to a lawyer, or denial of a lawyer of one's choosing, the low standard of evidence used by courts in death penalty cases, as well as a disproportionate nature of executions of the ethnic minorities. And of course, when we consider the situation as regards the application of death penalty in relation to drug-related offenses, that takes on board a broad dimension, which I will explain in a little while. The overarching and destructive role of Iran's revolutionary courts is particularly distressing. Despite a lack of a constitutional basis, Iran's revolutionary courts have continued to operate and sentence political activists, journalists, lawyers, and human rights defenders behind closed doors, with convictions in such cases influenced by intelligence bodies. Since their inception, these revolutionary courts have consistently violated fundamental human rights, including due process and the right to a fair trial. And these courts are responsible for issuing the vast majority of death penalty sentences, including thousands of summary and arbitrary executions. There is concrete and substantial evidence that torture is widely practiced in the Iranian criminal justice system against suspects after their arrest and during pre-trial phases to extract confessions. And there is a lack of a system of oversight that is capable of effectively investigating torture violations. Individuals convicted of national security offenses, political crimes, and those charged with drug-related offenses consistently complain of confessions obtained through torture. Solitary confinement is combined with torture as a technique to procure confessions, particularly in cases where there is otherwise insufficient evidence against the accused. Forced confessions are also frequently recorded and broadcasted on state television. Colleagues, ladies and gentlemen, it was highly disturbing to receive reports of torture, ill treatment, and forced confessions of the protesters who were executed in the aftermath of the protests that began with the death in custody of the morality police of Jina Mahsa Amini on 16th of September 2022. As you would be aware, since the nationwide protest started on 16th of September last year, at least 7 persons have been executed by the Iranian authorities for their involvement in these protests. The overall picture, as I have noted in my most recent report, which some of you may be aware was published and available since last week, remains grim and extremely disturbing. My report expresses alarm at the increase in the number of executions over the past year, including through the implementation of the death penalty following unfair trials and systemic use of torture to extract forced confessions. At least 582 persons were executed in 2022, which represents a significant increase when we compare it to 2021. And at least 15 executions were for Afsad Filad and Muharrabe offenses.
In addition, at least 16 women were executed last year. As of today, I understand that at least 534 persons have been executed, which includes at least 10 women. The numbers of those executed from the ethnic minority communities remains disproportionately high, particularly for drug-related or security-related crimes. In 2022, over 147 of those executed belong to the Baloch minority. Individuals from the Baloch minority continue to be executed, and this year has marked a considerable increase in the numbers of their executions compared to last year. Now, let me turn to the specific issue of executions for drug-related offenses. As stated by the Human Rights Committee, reflecting international law, crimes not resulting directly and intentionally in death, including drug-related offenses, can never serve as a basis within the framework of Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Iran is a state party, as you would know, for the imposition of the death penalty. Therefore, those states, and I include Iran in that execute individuals on drug-related offenses continue to violate international law. Now, you would know that Iran has had a tumultuous relationship, particularly when it comes to drug-related executions. While Iran remains one of the highest executioners in the world, there was a brief dip in the numbers of executions, partly because of the reduction in drug offender executions some years back. Following amendments to the anti-narcotics law, which came into force in November 2017, therefore, there was a marked reduction in drug-related executions between 2017 and 2020. According to some estimates, 25 drug-related executions took place during 2020. However, there has been a disturbing escalation, and there has been a disturbing feature once again in the alarming increase in these drug-related executions, with at least 126 of these executions taking place in 2021, including that of 5 women and at least 4 Afghan nationals for, as I say, drug-related charges. And you would know that none of the drug-related executions were announced by the authorities, which is very typical of the Iranian regime. Of the at least 582 people that I've mentioned who were executed last year, over 256 were executed for drug-related charges. In 2023, as of today, I understand that of the 534 persons who have been executed, at least 305 persons have been executed for drug-related offenses, which includes at least 10 women. So you can understand the gravity of the situation when a majority of the persons who are executed are based on drug-related offenses. I'm very concerned to note that individuals executed on the basis of drug-related charges are predominantly people who are living in poverty or who have been living in poverty and belong to minority communities, particularly from the Baloch minority community. In my discussions, and I've had several discussions with families of those who have been executed for drug-related offenses, various examples of gross violations of due process rights have been brought to my attention. I'm extremely disturbed and concerned that persons charged with drug-related offenses are frequently subjected to torture and kept in solitary confinement during the investigative stages following their arrest and are frequently denied access to a lawyer. Even in cases in which lawyers are present during trial proceedings, I consistently receive reports that they are often not afforded an opportunity
to speak or defend their clients effectively or during the trial itself. All drug-related cases are tried, as you would know, by the revolutionary courts. And as I've already noted, these courts consistently violate the right to fair trial and due process rights, particularly the fact that trials are usually conducted behind closed doors and are short, and that defense lawyers are frequently not allowed to present any effective defense. These practices and procedures violate very clearly the provisions of Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, rendering all executions arbitrary and unlawful in international law. I acknowledge that the fight against drug trafficking and drug use remains a major challenge in many regions of the world, including for a country like Iran, which also needs to engage with complex issues owing to the geographical location of where it is, high levels of unemployment, and dire economic situation. Drug trafficking is part of the organized illicit economy in Iran and indeed in many countries of the world. That said, executions for drug-related offenses is not the solution. In fact, if anything, such violent and hostile responses are most likely to exacerbate, to enhance, to complicate this very difficult issue. I would like to stress upon a holistic approach to combating drug use and drug trafficking, including through drug treatments, through harm reduction programs, through rehabilitation, and inclusion into the society those individuals previously criminalized, ostracized, victimized, and targeted for taking drugs. Colleagues, ladies and gentlemen, I urge all relevant stakeholders, as well as the Iranian authorities, that there must be an end to the imposition of death penalty for all drug-related offenses. And I call upon the international community and the United Nations Office on Drugs and Crimes to carefully consider their engagement with the Islamic Republic of Iran on this issue. So to conclude, I will present some of my recommendations, and these are as follows. My consistent recommendations to the Iranian authorities are to immediately abolish, through legislation, the death penalty for all offenses. In particular, I ask the Iranian authorities to urgently amend legislation to prohibit the execution of persons who committed a crime while under the age of 18 years of age. And I also ask the Iranian authorities to urgently amend legislation to commute all death sentences for child offenders currently on death row. I ask that there must be an imposition of a moratorium, an immediate moratorium on all drug-related executions. I seek reform of the judicial system to ensure the independence of judiciary. And I ask for the dissolution and an end to the revolutionary courts, and to establish all elements of the right to fair trial and due process. I thank you very much, ladies and gentlemen and colleagues. Thank you very much, Dr. Rahman. Before we move on to our next speaker, there's just a couple of points, if we have time, very quickly, that I'd like to point out. This year, in memory of the 7 young people who were executed in the last year as part of the Women Life Freedom movements, we, as the organizers of the conference, undertook to plant 7 trees in the name of the 7 executed. I want to tell you about one, Majid Reza Rahnavard. I will read all of them, but Majid Reza Rahnavard was 23 years old. It took 23 days to arrest him, prosecute him,
and execute him. 23 days for this young man, 23 years old. So I think that proves the fact that we were talking about there are no fair trials. This morning in the presentations that we had, we heard about poverty playing a major role in the number of people who are being executed on drugs-related offenses. The UNODC's guidance on protection of human rights in countries where aid is provided for anti-drugs programs explicitly acknowledges the link between funding and executions. And it recommends the withdrawal of support where improvements were not made, while there is clearly a need for international cooperation on counter-narcotics efforts. This must be proportionate to right to life and respect for human rights. In this context, what is your personal opinion on UNODC renewing this contract with the Islamic Republic this year on the 15th of March, in the middle of all this human rights? Yes, thank you for this question. I think that the United Nations and the Office on Drugs and Crime, they need to reevaluate their policies, particularly in the light of the escalation, the alarming escalation that we are seeing in drug offender executions. As I mentioned, there was a reduction as of November 2017 until 2020. So I think that the UN Office on Drugs and Crimes must need to reevaluate, review what has happened in the last 3 years for such escalation that over 50% of executions are now drug-related. So therefore, there needs to be a consistent dialogue. And I have stated on numerous occasions that funding must be attached to human rights causes. If people are being executed in such an arbitrary manner, and this is evident from all of the reports from the United Nations Special Rapporteur, but also reports from the UN Secretary General, from the civil society, Amnesty, other agencies. So they must reevaluate, they must reconsider. And I would go insofar as to say that it isn't just the UN agencies, it is also the European Union who has been funding Iranian authorities on improving the situation of drug offender who are within that ambit of drug offender offenses, and also individuals, EU states who have been supporting Iranian authorities to actually consider, have a dialogue with the civil society, have a dialogue with independent experts, and they must not allow money to be invested, money to be allowed for further arbitrary, unlawful deprivation of life. Thank you very much for that. Just one more question. Why do you think there's been such an increase in the last 3 years? What, in your opinion, contributes to that? Yes. Okay, so as I mentioned, the law was changed in November 2017. There was a noticeable decline. So one would think, what is the reason? I think that the Iranian authorities have exploited the situation. They particularly target vulnerable communities. As I mentioned to you, I have been speaking to the relatives of many of these victims. These victims have no political voice. They can be easily dispensed. So a majority of them are from ethnic communities, the Balochis, and their pleas are irrelevant. I mean, we are already seeing what I have called in my report a possible crime against humanity in the killing of so many of these Balochis on the Black Friday that we saw. So these people, their lives, their voices do not matter to those who are in power. And that's why I see they want to placate the rest of the Iranian people to see, oh, we are actually quite strong. We are powerful. We are in control. We can execute people. But in fact, these are poor and vulnerable people who are just so helpless. And therefore, this is a responsibility on my shoulders. This is a responsibility on the shoulders of the international community
on the UN bodies, on EU, individual member states to prevent this gross violation of human rights. Every life matters, and one person who is arbitrarily executed is upon our conscience. His life and his family's life is destroyed. Thank you. Thank you. I'm sorry that you will not hear Mahmoud's presentation. He's actually addressing that very point about the low cost of executing people like these vulnerable people. But I will make sure that you get a copy of it. Of course, I will make sure that you get a copy. I would really, it would be a great honor to hear to Mahmoud. I hope that, you know, there was some way, but if I can read a transcript of that. Of course, we'll make sure that you have it. If I can ask Ms. Tara Azizi to join us on Zoom. Tara Azizi is a human rights lawyer who's joining us via Zoom from Washington. She's assessed the international standards of best practice that the UNODC says they observe when they come to renew such contracts that they have with Iran, with the violations in Iran. So is Tara there with us? Okay, Tara, Yes. we're waiting to hear from you. Thank you. Hi, can you hear me? Yes. Great. Let's see here. So, ladies and gentlemen, esteemed panelists, honored guests, I want to start by thanking the ACI for arranging this well-needed conference today on the topic of right to life and the use of death penalty by the Iranian government. I'm also glad that the UN Special Rapporteur to Iran, Mr. Javid Rahman, is participating in the panel today, and thank you for the well-needed updated information. I hope that today's some kind of fruitful discussions will lead the path forward to increased access to justice and accountability for the Iranian people through increased international pressure. I wish I had the honor to be with you there in person, but since I'm based in Washington, D.C., unfortunately, I didn't have the honor to join you today in person. So I'm going to start to touch upon the sub-program covering rule of law, crime, and criminal justice, and also I'm going to go into accountability. The program with the UNODC and Iran, I would say it's been several efforts by capacity building programs throughout the years with Iran about this subject. As many of you may know, there have been numerous individual evaluations of the outcome. And my ambition and time is not to do a comprehensive analysis of every outcome. Still, I'm going to focus on Iran's attitude towards the right to life, since that is urgent within this framework. When it comes to international best practices, one would encourage the review and improvement of domestic laws and regulations related to drug offenses. So this may include for a national state to ensure that legal processes are in accordance with international human rights standards and that penalties are proportionate to the crimes committed. As Mr. Javid also mentioned, the Iranian regime has a clear and well-documented history of denying the right to life by execution and a long history of human rights violations. I want to start by emphasizing that. They have been the leading executioner per capita for years. Criminal proceedings and the death penalty are still being weaponized by the Iranian government, as we've seen recently, to punish participants in protests and to strike fear into the population. And this is, of course, in violation of international human rights law. If we look at the domestic legislation in Iran and the judiciary, it still fails to meet minimum guarantees of fair trial and due processes required by international law. And despite the engagement between the UNODC and Iran and the several programs, this has still been an issue. So I want to emphasize that they still fail to meet minimum guarantees, such as, I'm going to mention it very briefly, application of vaguely worded criminal provisions, denial of access to lawyer and the right to present a defense, forced confessions obtained through torture and ill treatment,
failure to respect the presumption of innocence and denial of meaningful right to appeal against convictions. So the application of the death penalty goes beyond, as the Special Rapporteur also mentioned, the scope of the most serious crimes. So with that said, and while reviewing the evaluation of the UNODC and its program with Iran, and on the section of crime and criminal justice, I want to emphasize that there are no effective accountability mechanisms for victims to seek justice in Iran. And I'll also mention seeking international legal venues further when I continue with my presentation. So what happened in Iran? I'm not going to pay too much time to that because the Special Rapporteur mentioned it. The public execution in Iran, if we look at the Irani, we have to look at the attention that Iran wants to divert from. And Iran has a very strategic way of diverting attention from human rights violations in Iran. We saw a decrease for drug-related crimes during 2017 to 2022. I think also this was very welcomed by everyone and emphasized by international institution and the UNODC that it's decreasing. But when looking at the statistics, we have to see it goes up during election in Iran, and then during the GCPOA, again, the execution rate goes up in Iran. So there's no will in this of changing the domestic legislation to appropriate to international law. And this is just another result of the structural flaws of the justice system that are so deep and so in contrary to the rule of law principles that one can barely today speak of a justice system in Iran. And as we've seen, since January 2023, at least 432 people were executions in Iran, and mostly for drug-related crimes. And this includes a disproportionate number of minorities. Why is Iran continue targeting drug-related crimes in relation to death penalty? Again, that is a low-cost victim to target. And it's easier for them to get away with those kind of death penalties. I do understand within this context, because I've been emphasizing the structural flaws of the justice system in Iran and how they are not appropriating international law, although several independent evaluation of the agreement between the UNODC and Iran. Drug control and crime prevention remain two important fields for which technical cooperation with Iran is in the interest of both the global community and Iran. That is something that the international community is focused on, and I understand that aspect. But when there is, it needs to be a parallel process of accountability with Iran, and I think we've been missing that. This is from a human rights law perspective, to find, so that it was so positive that the fact-finding mission finally was established, because that is a way of finding accountability and securing evidence. Although I would have seen the fact-finding mission on Iran to be expanded, to be wider, and also I hope an extension of the fact-finding mission. When it comes to Iran, we have to remember that Iran has incredible regional implications and global implications. What is the role of the international community and countries all over the world? I think we've seen recently that the international pressure do help. Due to the killing of Jina Mahsa Amini, 150 cities in Iran, we saw demonstrations. In all provinces of Iran, we saw demonstrations. What did the international community do? What did the global media do? And here I want to emphasize the importance of the profession of journalism. Without them, I would never receive the information about what's happening in Iran. We would have never had information to secure evidence about what's going on in Iran. The minute the international community stops putting pressure on Iran and look at human rights violations in the country, we see that the situation deteriorates. So my biggest will is that the international community and its bodies
still engage with what's happening in Iran and not losing focus on human rights violations in Iran, and give even more attention to drug-related crimes and death penalty. Because the minute, again, the attention is moving away from what's happening inside of Iran, that's when we see that the severe crackdown against its populations is increasing. And I just want to say, we're talking about public executions here. There's a lot of execution going in Iran that are not public. So just a parenthesis for the statistic. I want to mention a couple more things. I'm not going to take too much of your time. The UNODC, as the Special Rapporteur also mentioned, what I want to go in and emphasize, they should carefully consider the engagement with the Iranian government. And I do hope that they reevaluate, as you mentioned, but also that the international community can have parallel processes. Working and engaging with countries and have programs, that part is a part of the international community, I understand it. But at the same time, up until now, we didn't have any kind of accountability mechanism reviewing Iran. I'm, again, very glad that the fact-finding mission is established, but this has been going on in Iran since before the Jina Mahsa Amini movement. This is not something new, the severe crackdown on the right to life and death penalty in Iran. I really hope that European countries, the European Union, who are highly involved, I used to work in Europe with similar kind of projects, they're highly involved in funding a lot of projects, that they actually reevaluate and look over their soft language, I would say, in the evaluation, and how they actually perform with Iran. And also, I understand the lack of access to the country. Mr. Javid has been requesting several times to get access to the country, and has still not been allowed to get into the country. So working with program and capacity building with the country, where you have lack of access to the country and actually see the development of it, should also be questioned within this. And I think that's a way of pushing forward. And with that said, I know that my time is limited. I really hope that, in addition to what we've discussed today, that we continue to secure evidence, because that is the main tool that we have. We're not inside of Iran. There's no legal venues for the Iranian people to seek justice in Iran. But we have a common responsibility to make sure the day there is international legal venues or jurisdiction in universal jurisdiction in other countries outside of Iran, we have to make sure that we fulfill our answer and responsibility in securing evidence, and that we do not look back in a couple of years and said, we don't have enough evidence of what happened. We don't have enough evidence about the crackdowns, severe crackdowns on the right to life and death penalty in Iran. Thank you so much. Thank you very much, Sarajan. Before I move to the next speaker, Negin Shiraghai, I just want to ask a quick question. We heard about universal jurisdiction that Tara's mentioned, and you used the amazing term of crimes against humanity when you talk about what happened in Baluchistan on that bloody Friday. What is this universal jurisdiction, and how does that affect this international role and responsibility that we are addressing here? I mean, calling it a crime against humanity engages the international community in some form from a legal standpoint. How do you think that can be developed, please? Thank you very much. Again, it's a very important question, because you see, if we have to have accountability, in the current environment, it's not possible to have accountability within the jurisdiction of the Islamic Republic of Iran. They will not have transparent trials. There'll be the people who are in charge are committing these gross atrocities. So we then have to turn to alternative mechanisms of accountability. And one of the key mechanisms is resorting to universal jurisdiction. So some of you may remember that there was a trial and a conviction of a chap called Hamid Nouri in Sweden. I think his conviction, his initial
conviction was procured in 2021. And I immediately welcomed that conviction because Hamid Nouri has serious involvement in the mass executions of 1988. He was convicted of murder and other serious crimes in international law. And it was right for the courts in Sweden to indict him and to convict him for a crime that was not committed in Sweden, but it is a crime recognized in international law. It's a historic. So for international crimes, you're right, there is no limitation period. So these people could be tried at any time. So once we identify individuals who have committed gross atrocities, serious crimes in international law, crimes against humanity, genocide, torture, then universal jurisdiction should be applied in other courts, in other jurisdictions, as we saw in Sweden. But there are many countries who can do that. And that is one avenue of accountability. So I wholeheartedly welcomed Hamid Nouri's conviction. And I think that the international community should follow an established principle of international criminal law to use universal jurisdiction to hold these individuals who have committed serious crimes in international law accountable. Thank you. Thank you very much. I'm going to turn to Negin Shiraghai, who's an investigative journalist, and she's been documenting corruption amongst IRGC or Sepah Pasdaran Enqilab Islami, the Islamic Revolutionary Guard Corps. And with these international agreements, Sepah seems to be the party that is responsible for enforcing border control and drug smuggling offenses. So it's very important to then document how UNODC is going to engage with an organization that, as we will hear, is in itself engaged in the drug smuggling, international drug smuggling. Thank you, Negin. Thank you, Roya, and thank you to the other speakers. I'm gonna apologize ahead for my voice. I was supposed to sing for you guys, but I'm not gonna do it because I have a cold. But anyways, I'm gonna be much more shorter than I was supposed to be. But if you have more questions about the details of it, you can always ask me after this event. Can I just interrupt to say that we will have your presentation for publication in the book in full? Yeah. Okay, yeah, definitely. I'll give it to you. So the investigation Roya Jan was mentioning, it's called Kutena Podcast. So in 2020, I started independent podcast and dived into IRGC's inception. And then from there, I started going forward and understanding what's the pattern behind Iran's Revolutionary Guard and the corruption, a massive amount of corruption we are seeing in the country. And what I talk about today are the result of those investigations. So one of the first things that comes to mind, I'm not going to go to the details of how IRGC was created, but from the inception, it was one of the most corrupted organizations that can exist. There are documents from the parts of IRGC, the commanders at the time of Iran-Iraq war, that are explaining how money laundering are happening inside that organization, even though that organization has always been trying to say that they are the keepers of the morality inside and outside the country. One of the biggest things that happened during Iran-Iraq war is the creation of Quds Force, which is the a wing of IRGC, for some of you know it, but it's operating outside Iran. And a lot of things that you're hearing about IRGC being a terrorist group is in the hand of these groups. And what we are seeing mostly are happening because of Quds Force operations outside and inside Iran. One of the major things you need to understand about IRGC is from its inception to the day that we are living now,
It started as a small group and then expanded really rapidly. And especially after Iran-Iraq war, it started to extend its hands in all different aspects of Iranian life, from businesses to judiciary to private sector and everything. And basically, one direct way of it is using its retired officers to be appointed either in the Iranian parliament Majlis or the judiciary system or the private sector. So right now, on the lowest estimate, they own 2/3 of the country in terms of every aspect of the society that you think about. That's why I use the phrase that they're like a squid, that they're expanding their hand in different parts of the society. And even in private sector, if you are active in Iran after a while and you become big enough for them to feel like there is a benefit of owning your private sector, they would try to do that. One of the interesting is really, it doesn't show it properly, but anyways, one of the things that we realized is that there was a rumor always when we were growing up in Iran that Khomeini gave the Iranians Revolutionary Guard a green light to do the drug trafficking. We've been successful in finding the sources who were in the room that got the permission. And the permission goes as, it was meant to fund the Iranians through the war. And the phrase that they used to convince Khomeini at the time, the person who created the Islamic Republic, was that we're going to use this to destabilize Kuffar's country. So it's the other countries that exist. We're going to use these drugs to make their people, addicts, and then this will destabilize those countries. And Khomeini mentions that he gives the green light in the terms that you're not going to allow one drop of it come to the inside of the country. This is around the same time that Qasem Soleimani is active in Iraq and trying to, in Iran-Iraq war is doing his splitting from Kerman in that. Later on, when the war ends, Qasem Soleimani, who later becomes the head of Quds Force and infamous for his operations and brutality, he goes to Kerman, his hometown, and starts a massive campaign against the drug trafficking. Some of people who lived in Iran at that time would remember these pictures of operations in Sistan, Baluchistan region and Kerman region, that they would arrest in their what they called ashrars, who were people who were doing drug trafficking. And there are a lot of executions happening at that time. And it's around the same time that another trend starts showing up inside the Iranian prisons. And that is that they start putting pressure on people who they arrested as a crime of execution, drug trafficking, and threaten them with execution. And by that, they start recruiting people for their own bidding. Around 20 years ago, I interviewed a young guy in my hometown, actually, that was arrested and was put on execution and death row, and then was beaten up inside the prison and was asked we will release you. If you come outside prison and start working for us and continue doing the job, we will allow you to continue your operation. This trend continues after that in every decade. We've seen, this is a famous picture of a time in early 2000s, that they started arresting what they called ashrar, arozel obash in different parts of Iran. And they use that technique to recruit more and more criminal groups into their own operations. One of the big examples of that, a big name that can showcase to you how this operation and the strategy have worked during these years, is Naji Sharifi Zindashti. Naji Sharifi Zindashti was a drug trafficker and heroin trafficker in northwest of Iran. He was arrested in early 2000s and he was put in jail on a death row. He fled the jail with the help of his friend, that we can say that he was
either at the time by the Iranian governments or IRGC's bidding and, leading how to do that, or at some point he starts to collaborate with the Iranian regime. From there, when you look at the pattern, it's really obvious that he cannot do the things that he does without the collaboration with IRGC. He flee from northwest of Iran to Turkey and started creating his own criminal group and a big drug cartel in Turkey. He became really successful in that, and he became one of the biggest drug traffickers in Turkey. He's really famous in Turkey because of the arrest of his assets at one point. But until that point, he collaborated with IRGC in terrorizing and actually murdering and assassinating Iranian descendants in Turkey. He also is really successful in gathering and money laundering a lot of assets for the IRGC and laundering it back. There's this picture that you see here is a picture from recent, so after his arrest in Turkey and in international, as a part of international drug trafficking, he goes back to Iran and become really successful part of the society and IRGC. He starts collaboration with Shamkhani, who is one of the biggest commanders in Iran. And right now there are estimates that he owns 20% of heroin trafficking inside Iran. He's been praised in different official gatherings by the IRGC, and he's been a prominent figure since he went back to Iran, a prominent figure in northwest of Iran. I also wanted to go really deep into how that corrupt system network of IRGC works in drug trafficking. I don't have time, but there's a fascinating report by 13 agencies by UN that goes deep into that details of this international network of drug trafficking that is led by Iranian Quds Force, as well as using Hezbollah in Lebanon as its money laundering machine. This network of drug trafficking is really active in Latin America and South America. They've been using the Venezuelan government as a mean of operation. Venezuelan government actually issued original Venezuelan passport for IRGC and Quds Forces commanders, as well as the operators from Hezbollah to be able to travel around the world easily. And this has been raised in the US Congress as well. So in this, when you see this, you have to understand that in this part of it where Iran is, there is a part that comes from Afghanistan and the opium tradition, drug trafficking that comes to Iran. That trend has changed. So Iran at the moment, and because IRGC owns everything in Iran, they own the ports, they own all the shipments, they own storage places. So it's really easy for them to move these amount of drugs that are, tons of tons, to get it from Iran to other countries around the world, and especially get it to Europe. One of the major things that IRGC is also doing right now in Iran is using the underground labs to produce methamphetamine and other, lab drugs, and distributing those drugs both inside Iran and outside Iran as a means of social engineering. The examples of that has been raised by Jordanian government, as well as the Saudi Arabia and other countries in the region, and that Syria as well, after the war, became one of the hubs for production of these drugs that comes, and the origin of it is from Iran. We also seen the case of Azerbaijan and the Republic of Azerbaijan actually raising the case to UN and talking about the IRGC's operation and drug trafficking through Azerbaijan, and ask for the UN to stop it. So in the light of it, there's one thing I need you to understand, and that is when we are talking about IRGC and its network of drugs, we are not talking about a hierarchical system. We are talking about patriarchy, which means they use the hubs of different groups. So there's like this
Group A that doesn't have a structural link to the IRGC. It's either a former commander or it's a former criminal that they recruited, and they allow them to do the bidding for them. The operation is in their hands. So it's difficult to directly link these operations to IRGC, and gives IRGC a kind of capability to deny any direct link with these drug groups. But as I mentioned before, it's been recruiting throughout years inside Iranian prison and have been using the death penalty as a means of oppression and intimidation of these people to work for them. There's estimates by Politico estimates there's $100 to $140 billion money for IRGC in this illicit drug trafficking. I would argue that the number is much higher because they've been using this is a usual formula that the World Bank has put inside, that there's like 36% of a GDP in a developing country goes to illicit businesses. In Iran, IRGC owns much more than 36%, so the numbers are actually much higher. And this is me being really quick about these details, but if you want the documents or any more details of it, I would happily share it with you. And also, as Roya said, it will be published in a book. It will be published in a book. I'm very grateful for you for keeping time. You did really well. I want to thank Professor Javid Rahman for being with us today. Unfortunately, we have to lose him. He has to catch his flight back to the United Kingdom. We're very grateful for your presence, for taking the time to travel this day, your entire day with us. And I will make sure that you receive all the presentations that we've had. So I'm sure it will assist you in any future investigations that you will do. We're very grateful for your time. Thank you. Could I also thank you for generously inviting me? I do apologize that I have academic commitments which cannot be rescheduled. So I have to leave you this afternoon. But I wish you the very best, and I wish you great success in the remainder of this conference. Thank you very much. Thank you. Thank you. We'll be back. So we're going to, let's just go back. Okay, so I'm going to ask Professor Mahmoud Amiri Muqaddam, who's saying goodbye to his good friend, Dr. Rahman, to come up. اگر که موافق باشید جلسه رو به فارسی ادامه بدیم یا میخواین به انگلیسی، هر جور که راحتیم. بریک بدیم. اوکی. 10 دقیقه ما تنفس اعلام میکنیم. بعد الان ساعت 10 دقیقه به 5 یا 4، من رو ساعت انگلیسم، 10 دقیقه به 5 هستش. برای ساعت 5 ما دوباره جلسه رو شروع میکنیم، به فارسی ادامه میدیم و از نگینم خواهش میکنم که یک خلاصه ای از صحبت‌هایی رو که کردش به فارسی هم داشته باشیم که اگه سوالی هستش از این کار بسیار جالبی که کرده ادامه بدیم. I'm going to ask for a 10-minute recess, please everyone, back here in 10 minutes, and we'll carry on discussing everything. We'll hear the presentation from Professor Amiri Muqaddam, and Negin Shiraghai will present a little bit of what she said in Farsi. We'll see you back here in 10 minutes. And Tarajan, if you can stay with us for question and answers, I'd be very grateful. Thank you. Thank you. خب دوستان خسته نباشید. من ادامه میدم حالا بخش اصلی فارسی صبح به زمان فلورانس ایتالیا بود و خب حالا اون رو ما بخش زنده نداشتیم، اما این بخش دوم فارسی رو که ادامه خواهند داد رو در خدمتتون خواهم بود، پوشش خواهیم داد.
یک آهنگ بشنویم و برمیگردیم تو این فاصله. آهنگ گلدسته از شاهرخ عزیز، بنیانگذار روشنگران قادسیه و شرف هنر ایران. آهنگ گلدسته برای گلدسته های ایران. نام خدا خانه خرابش کردند، چون برگ خزان پا به رکابش کردند، بر چهره خورشید نقاب افکندند، با تیغ برهنه در حجابش کردند. عزیزم دین تکیه گه محکم ایمانش بود، نیلوفر خانه روی آبش کردن، خدایا عزیزم. بله، درود به شرف هنر ایران. شاهرخ نازنین، بنیانگذار روشنگران قادسیه. یک تیکه ویدیو ببینیم از مهرداد عزیزاللهی. ما بارها صحبت کردیم از کودک سربازان، از کسانی که جمهوری اسلامی میکشد. جنایت‌های جنگی جمهوری اسلامی امروز هم ادامه داره، در غزه، در اسرائیل، در یمن، در افغانستان، در عراق. صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من مهرداد عزیزاللهی اعزامی از اصفهان هستم که 14 سالمه به جبهه اومدم تا شاید بتونم در راه خدا کمک کنم و گناهانمون پاک بشه. الان که تو گروه تخریب هستی چه کاری کردی تو این مدت هشم؟ تو این مدت البته ما هیچ کاری نکردیم. هر کاری که میشد اون خدا میکرد. ما فقط وسیله بودیم و همین حالا که ما داشتیم با موتور از خط می اومدیم یه خونپار تقریبا 5 متری ما خورد، قشنگ برمزی که موجش ما رو تکون داد، ولی ما هیچ یک ترکش هم نخوردیم و ما فقط وسیله در این جبهه. خودمون هیچ کاری ضعیفیم در مقابل این قدرت ها و اینا. فقط خداست که ما رو یاری میکنه. بله، کودکی که میگه اومدم گناهانم پاک بشه و ما فقط وسیله‌ای برای گوشت دم توپ، برای جنگ خمینی و صدام. بشنویم گوشی از شعر شیدای همدانی عزیز که در سکوت و سانسور خبری در زندان زاهدانه و هر لحظه جانش در خطره. غم مخور، تنها ترین شیدای ایران در قفس، شیرها هرگز نمی سازند با کفتارها. خاک پاک پرشیا بر بله، مشتی از این خاک پاک پرشیا. این خاک پاک پرشیا برتر است از 100,000 انبیا. به کروش و داریوش و جم قسم، به تمام عالم و آدم قسم، به سرافرازی پویا و نوید، به ندا و به ترانه، به امید، به جوانان و به خون پاکشان، به سریر پرشکوه خاکشان.
هیچ دینی بدتر از اسلام نیست تا سقوطش بیش از یک گام نیست. بله، هیچ دینی بدتر از اسلام نیست تا سقوطش بیش از یک گام نیست. میشنویم آهنگ یلنامه رو برای یلان، شیران، بزرگان، بزرگمردان و بزرگ زنان و آزادی خواهان ایران و جانبخشان راه آزادی. دوست ندارم گریه کنن سر مزار. آخرین لحظه اعزار تصمیم نگردم. انقلاب ماه ماسه و امیده، قصه نو پهلوونای شهیده، قصه یلنام تو عصر جدیده، این طلوع روشن صبح سپیده. یه دختر رفته رو سقف یه ماشین، تموم رنج ایران تو گلوشه، یکی کوکتل مولوتوف توی دستش، هدف میگیره گشتی رو یه گوشه. هوا سرده ولی فریادهاشو کسی تو سینه زندونی نکرده. شب یلدا سیاهه اما زیباست، چون ابراز پشیمونی نکرده. انقلاب ماه ماسه و امیده، قصه نو پهلوونای شهیده، قصه یلنام تو عصر جدیده، این طلوع روشن صبح سپیده. یکی بازان راه شب رو صد کرد، سحر رو دید و خط سرخ و رد کرد، با یه گوشی پر از خون توی میدون، یکی قتل خودش رو مستند کرد. یکی گفت شاید امشب بر نگردم، واسه ایران و خوشبختیش جون داد. خدا نورو که تو ظلمت سرا دید، به شبها فرصت رنگین کمون داد. انقلاب ماه ماسه و امیده، قصه نو پهلوونای شهیده، قصه یلنام تو عصر جدیده، این طلوع روشن صبح سپیده. یکی لب میگزه تا ساچمه ها رو، شبا تو خونه از تن در بیاره، فقط با خشم استوری میسازه، با اینکه خیلی دوست داره بباره. یکی تو دشت گل آواز میخون، خانوده شم دید پروانگی کرد، حدیث سرخ آزادی رو سرداد، همون که اسم مرگ و زندگی کرد. انقلاب ماه ماسه و امیده، قصه نو پهلوونای شهیده، قصه یلنام تو عصر جدیده، این طلوع روشن صبح سپیده. بله دوستان، منتظر هستیم تا ادامه همایش رو به زبان فارسی بشنویم، اما تو این فاصله آهنگ لیلی هوزک کیان کوچولو رو میشنویم از پویان مقدسی و فکر میکنم گروه ما.
که بر اساس آهنگ علی کوچولو ساخته شده، آهنگ کیان کوچولو که از قرآن متنفر بود و ما هم به جای واژه شهید، به جای واژه نادرست شهید، از واژه جانبخشان راه آزادی استفاده می‌کنیم. جانبخشان راه آزادی. بله، منتظر هستیم تا ادامه همایش علیه برای در روز جهانی علیه اعدام، همایش انجمن پژوهشگران ایران در فلورانس ایتالیا رو ادامهش رو داشته باشیم بعد از بریکشون. اما تو این فاصله آهنگ گیسوان رو میشنویم، باز هم از پویان مقدسی و گروه ما. آهنگ گیسوان. تا گیسوانتان را در باد شانه کردیم، عطر خوش رهایی در شهر خسته پیچید، در کوچه در خیابان در ازدحام میدان بارید اشک امید بر گونه های ایران. تا گیسوانتان را در باد شانه کردید، آن ترس کهنه گم شد، آن
آن سایه های تردید جوشید خون تازه از قلب سرخ فریاد شعری برای فردا شعری علیه بیداد شعری برای فردا شعری علیه بیداد Everyone, thank you very much for being so prompt back. I'm going to ask Professor Amiri Moghadam to please join us. We're going to carry on in English with, in respect of all our Italian colleagues and English speakers who have joined us for the afternoon. We're going to hear a presentation from Professor Mahmoud Amiri Moghadam from Iran Human Rights Organization, and we will carry on in English. And then we will go to some question and answers from the audience. And if there is anything, please let me know. خلاصه صحبت هایی که به ایتالیایی شده تا آخر این هفته روی وبسایت ما، یعنی امروز که سه‌شنبه هستش، در اولین فرصت که پنجشنبه باشه، چون ما همه فردا پرواز داریم میکنیم، پنجشنبه روی وبسایت انجمن قرار خواهد گرفت که بدونیم که مهمانان ایتالیایی ما چه گفتن. از آقای امیری مقدم خواهش میکنم که شروع بکنن. Thank you everyone. Mr. Rafat, thank you very much. We're going to start now. And thank you so much again for inviting me. There will be some overlap between what I presented this morning in Farsi and in English now, since there are some new people. So first, our organization, Iran Human Rights, we started in 2005. I started it together with some human rights defenders in Iran, and later it is registered as an NGO in Norway. So we are members of the World Coalition Against the Death Penalty, la Coalizione Mondiale contro la Pena di Morte, and also member of the steering committee. So, you know, this World Day, today is 10th of October, the World Day Against the Death Penalty, it was decided by this steering committee of the coalition in 2002. And since then, United Nations and European Union has taken this day as the International Day, the World Day Against the Death Penalty, because we think that in order to abolish the death penalty, we should stand together. It's the same way as, you know, when there was a fight against racial apartheid. You cannot fight this phenomenon, you know, one by one in each country. It's a universal issue, and the same is with the death penalty. So today, 2/3 of the world, they have abolished the death penalty, but there are more or less 20 countries that keep executing people. This year, so far, in 2023, in Iran, 534 people have been executed. In the whole world, 790. So around 67% of all executions in the world, except China, where we don't have numbers, have taken place in Iran. And I showed it previously, the Farsi version. This is our website, and I hope that you can follow us on our social media. We have an execution counter which changes very often, almost every day. And again, this morning I said we welcome the Nobel Prize to Narges Mohammadi, and because she's, besides being a human rights defender, women's rights defender, she's also a champion in the fight against the death penalty. And she has been working against the death penalty for many years. So we hope that this Nobel Prize
will also put the death penalty on the agenda, both agenda of Iranian political groups and civil society and also international. So this morning I talk about Iran using the death penalty as an instrument to spread fear. And I showed you that after start of the woman life freedom movement in Iran, number of executions kept increasing. So here is the beginning of the protest, and you see it increased until December, and this increase is still going on. So in average, since the beginning of the protest, 2 people have been executed every single day. And if we look at who are people who are being executed, this is executions based on charges. 59% of those executed are for drug charges, drug trafficking, 31% for murder, but then we also have political executions. We also have execution for blasphemy, for insulting the Prophet, showing videos of burning Quran, for adultery. But drug executions are the main focus of today. And as I said also earlier, according to our numbers, 305 people were executed for drug trafficking this year. It's a significant increase compared to last year. And if you just go back 3 years, 2020, almost 20 times increase in number of executions for drug charges. And these are, of these 305 people, only 3% are announced by Iranian authorities. The rest have been confirmed by Iran human rights sources. And this is a report we just published a few hours ago, where we go into the depth of drug executions in the last 13 years. You find this report in PDF on our website. Here you have pictures of 130 of the 305 people executed. I don't think there are many people here or anywhere in the world who have seen these pictures before or who know their names. 305 people. We know their names because we do the research, but their execution, doesn't get any attention. And I think that this is one of the reasons why we are doing this conference, because we cannot tolerate that people are hanged every single day for drug charges, which according to international law is not among the most serious crimes. And as Dr. Rahman said, these people, they are sentenced to death by revolutionary courts without due process, without access to lawyer, but it's still going on. So we call these people the low-cost victims of the Iranian regime's execution machine or killing machine. Most of them, or basically all of them that we know, they belong to poor and marginalized group in the society. Between 30 and 40%, they are Baluch ethnic minorities. And in addition, Iranian regime uses their international cooperation with UNODC to legitimize the executions. So when you ask them in the international fora, they say that we are on the frontier of the international struggle against drug trafficking. But if you look at these
305 people who were executed this year, none of them were heads of narcotic cartels or leagues. In the best case, if they really have committed this offense, they are poor carriers of drugs. So when they are executed, the regime doesn't pay any political cost. So what is UNODC doing in Iran? Both Roya Kashefi and Javed Rahman, they mentioned UNODC. So there are several projects. So United Nations Office for Drugs and Crime, they have several projects. Some of them are focused on drug demand reduction and HIV control. Some are justice and corruption. I don't know what exactly they are doing based on what Negin said about corruption and crime in Iran. But there is one part which is against trafficking and border control. In the past, several European countries have been funding this project. So the money of these projects used to come from Germany, France, Italy, United Kingdom, Ireland, Denmark, like all countries that are against the death penalty. So right now we don't know actually which countries. We think we know, but we are not going to reveal it yet. There are still some Western countries funding these projects. But what we find shocking is that despite this dramatic increase from 2020 to 2023, 20 times almost increase, there hasn't been any reaction from UNODC nor the funding countries. But situation was pretty similar for about 10 years ago or 12 years ago when we started our focus on drug charges. At that time, this is the former head of UNODC. Every year, he used to praise Iran for its efficient fight against drug trafficking. This is one of his usual ways of praising Iran, saying that no country in Iran, no country in the world can compete with Iran when it comes to the amount of narcotics discovered and seized. Now we know what they were doing with these narcotics, but Iran has been on top of the world when it comes to number of or how much drugs they seize. This is one of the reports from UNODC showing that how many tons of opium they have been seizing. And that was a sign of success for United Nations Office for Drugs and Crimes. But at the same time, hundreds of people were being executed, according to our numbers. They never mentioned. So this is the question that we put in front of actually the deputy of Mr. Fedotov, because he said that Iran is on top of the world when it comes seizing the drugs. And we say, have you ever thought how many people are executed for these drugs that they claim to have been seizing? And he didn't have any answer, but then he told us, we do what our funders ask us to do. So the countries that give UNODC the money, they decide which projects UNODC should work with. And after that, together with some of the other organizations like Reprieve, Harm Reduction International, countries funding this project were identified, and some of them found it to be so embarrassing that they withdraw their support completely.
Denmark did it publicly. The Ministry of Development in Denmark went to the media and say, we cut our funding to UNODC projects in Iran because we don't want to contribute to executions. United Kingdom did the same. Ireland did the same. Some other countries didn't do it publicly, but they moved their money. And when this project ended in 2015, none of the countries, at least when we asked them, were willing to fund new projects in Iran. And we think that that was the reason why Iranian authorities were forced to change the law. So there was an amendment to the anti-narcotics law in 2017. The amendment was basically changing the amount of drugs leading to death penalty. So from 30 grams of heroin, methamphetamine, which used to give death penalty before 2018, now they increase it to 2 kilograms. Or 5 kilograms of opium before, now to 50 kilograms. But they didn't make any change to lack of due process, use of torture. They denied it all the time. So basically, in a country where there is no due process, there is no rule of law, and they can torture people to confess, you can make, probably they could have made me to confess basically anything. But the important thing was that Iranian authorities were forced to reduce number of executions. And if you look at the 3 following years after this change in the law, from an average of 400 executions for drugs every year, it was reduced to an average of about 25. So this reduction was the most significant reduction in number of executions observed in the last probably 30 years. However, UNODC started new cooperation with Iran, so they prolonged the cooperation. Mr. Fedotov announced that they even increased the funds, the budget for UNODC project, and they thought that the problem is solved. However, it hasn't been solved. But now, when we ask UNODC to take part in discussions, they say no, or they don't answer, basically. We were in Vienna. We had a meeting on drug executions. They didn't appear in that meeting. And we are going, and they are not revealing which countries right now are supporting. We do know which countries supported until 2022, 2023, but in the future projects, they don't reveal this information. But we are going to continue until it gets so embarrassing that they will have to explain. So today on our social media, we have been writing about this report about execution of several hundred drug offenders, or at least those charged with drug offenses. And we have tagged UNODC. So I think that we can stop here, because I think that the way, as long as we have the Islamic Republic, a highly corrupt, incompetent, and oppressive regime, we know that in order to continue their rule, they have to spread fear. So we will not have an abolition of the death penalty as long as we have this regime. But if we raise the political cost, we can limit the scope of the death penalty, as it was happened in 2018. So by raising political costs, meaning that increasing the international pressure, sustained international pressure, first
on UNODC and then on Iran. Hopefully we can do something. I think I'll stop here and then we can continue. You can stop sharing that. I'm very grateful for your presentation. Today, we have repeatedly heard about the low cost of executing people on drugs-related offenses, and that they come from the most deprived groups of people in Iran. I think, as you suggest, if we can raise the cost, we should. Whatever we need to do, we should do. I think it's a huge responsibility on our shoulders as Iranian civil society. And we have to use every means available to us to try and embarrass them. Not that they easily get embarrassed, but to try and embarrass them into paying a cost. This last year, a campaign's been running as say their name. You see the names down here, say their names. So it's really important that we hear these 305 people's names who've been executed. They're human beings. And as Dr. Javid Rahman said, every life matters. Every single one of these 305 people, their names matter, their lives matter. And we have to make Islamic Republic accountable. On that, I'm going to go back to Tara Azizi if she's still with us. And if I want to hear more about this concept of universal jurisdiction. And after Tara finishes answering that question, I want to come back to Negin, please. I know we rushed you through your presentation. If there is anything that you feel that you need to say more, I'd love to hear that as well. Are there any questions for the panel here in the hall? No. So I'm going to go back to Tara. Tara, can you talk to us a little bit more about universal jurisdiction, please? Briefly, because again, we are limited for time, but if we can hear about universal jurisdiction and how we can make the Islamic Republic accountable using international mechanisms available to us, with also what we've heard about this low cost of executing people from deprived minority groups. Thank you. Sure. Do you all hear me? Yes, we can hear you. Great. Thank you for that question. So I'm going to make it simple. When a state is not able to deliver justice within its legal system, we have to look elsewhere to find legal venues. So there are two options. One of the options, which is not likely, but I'm going to mention it, is the International Court, the ICC. So when a state is unwilling or unable to do so, to give justice to its citizens, the ICC can have jurisdiction. But unfortunately, Iran is not a member of that court, and the actual cases and the human rights violations are ongoing in Iran and not in another country where maybe we can find jurisdiction. So that option is not on the table. What is an option and what we should explore more deeply into when it comes to universal jurisdiction? Some crimes are so cruel. So let me just say the worst of the worst, such as crime against humanity, war crimes, and genocide. That is possible because so many countries in the world, over 100 countries, mostly in Europe and in Canada, they have universal jurisdiction implemented in the national legislation. So the first ever universal jurisdiction case was the trial against Nouri. He was convicted in Swedish district court. So we've seen a history of multiple Iranian officials traveling to European countries, such as Germany, to seek healthcare or a visit. So whenever there's an information to the authorities, to the legal system in those democratic countries, universal jurisdiction is applied. I'm hopeful that the fact-finding mission, the information that we get from that mission, can be used in such case. So when we find universal jurisdiction, we have a base for those cases. So that is very welcomed.
the thing is, they need to leave their country in order for the universal jurisdictions to be applied, such as in Sweden or Germany. There's another way of legal venue I'm going to say very briefly, and that is in the United States, where I am, where you can sue the Iranian government because, according to State Department, Iran is a state sponsor of terrorism. So you can use legal venues within US jurisdiction to sue the Iranian government, although they're not here, because US citizens who have been killed or tortured or have immediate family member, for instance, in Iran, who have been tortured or killed by the Iranian government can sue under US jurisdiction. That will be a symbolic outcome because it's a default judgment. The defendant is not in the country, in the US. I'm hopeful that this case, the first trial that we have, Hamid Nouri, can lead the path forward. And whenever we have more information, secured evidence, and in the future, maybe more perpetrators can be held accountable through international legal venues. Thank you. Thank you very much for that. It's good to know that there may be some form of accountability that we can rely on. All hard work for civil society and activists to be involved with. I'm going to pass the microphone on to Negin, please, if there's anything more. Yeah, since we are in Italy, I want to share one piece of information that I haven't shared before. Maybe there's a journalist here who wants to follow up on that. I think it's important to understand the long-lasting relationship between the Italian policymakers and Iranian, Islamic Republic government. There is, I know Rai TV has published some of the information about the corrupt relationship and exposed some of these relationships. But in regards to drug trafficking, I think it worth looking into how the head of the Agency for Prevention of Drug Trafficking of Italy has been regularly having visits to Iran and have some conversations with a member of IRGC in regards to how to create a long-lasting relationships. I think one of the things that matters to know, I'm not going to go into the details because I don't want to libel myself at the moment, but it's important to understand the pattern that IRGC and Islamic Republic work on. It usually goes around the sanctions and its illicit operations by using the country's means and aims. So, for example, in the case of South Africa, what Islamic Republic have done is that there was a massive collaboration between Iran and Turkcell at the time to do the telecom system contract in Iran. Instead of giving it to Turkey, they gave it to MTN, which is a South African corporation. MTN, but they used that contract to get helicopter contracts and some imports of some helicopters to Iran to go around the sanctions, which didn't happen at the end, but they demanded that. They demanded South Africa to vote in favor of Iran's nuclear program in the IAEA's meeting. They also had a defense contract as a side contract to MTN contract. And this is the way they've been operating in different countries. So they go for one collaboration, it doesn't matter in which field it is, and they demand other things to give them that contract or do that collaboration. For Italian government, it's really important, or at least they say, the prevention of drug trafficking and in their collaboration with UNODCs. And there are some sources that are mentioning that these contracts and collaborations are not limited to this, and there are other elements in play. So I'll just leave it there. Thank you. In the investigations that we did prior to this conference, the mini Dublin group that's responsible financially includes Italy. Italy's contributing to this new contract that UNODC has signed, and Germany is the chair. So for those who don't know, this means that the embassies in Iran are responsible for distributing money and monitoring and evaluating. We did physically hand in invitations to UNODC
Mr. Fedorov and also Ms. Ghadi, but we've had absolutely no response from them. I spoke to the EU liaison with UNODC, and they had no comment to make about what is happening. But this doesn't mean that now that we've held the conference, this is going to be over. This is something that we will pursue. And I hope that with what we are finding with the presentations today, we will be able to prepare a policy briefing to present to the EU countries that are funding Iran, that have been funding Iran, as well as Japan, that has just a few weeks ago donated dogs for drug smuggling, and Australia, Canada, and the United States, who are also party to some of these projects. So we will be preparing a policy document to prepare to send to them. And I hope that we can stay in touch and work together to see what we can do. I'm going to conclude this session if there are no more questions for my panel. Oh, all right. Okay. I will also promise that everything that's been said in English will be translated to Italian and made available to our Italian colleagues who were here, who, because of our very tight schedule, we didn't have time to translate back from English to Italian and vice versa. So I apologize for that, but we will endeavor to correct that and provide translations of everything that's been said. In the spirit of saying their names, I just want to once again talk about this campaign that's been happening internationally about planting trees for every life lost under the hashtag of Grow for Freedom. And for this conference, we planted 7 trees, one for Majid Reza Rahnavard, for Mohammad Mehdi Karami, for Sayyid Mohammad Hosseini, for Saeed Yaqoubi, for Saleh Mir Hashemi, for Majid Kazemi, and for Mohsen Shakari, who was the first young man who was executed during this last year's Women Like Freedom movement in Iran. I'm going to ask Dr. Lajavardi to join us, and we're going to briefly conduct a little question and answer session in Farsi. And I thank everyone who's been here and who's helped us prepare the conference. We will be preparing policy documents. I thank Tara for joining us from Washington via Zoom and everyone else who's been helping us. And thank you for being present here in the hall, our Italian colleagues. I promise we will make everything available in Farsi and in English and in Italian. Ahmad is going to say this in Italian, so thank you all for being here. La sintesi dei discorsi pronunciati in inglese verranno poi tradotti in italiano e messi su vari siti, il sito dell'Associazione dei ricercatori e la pagina Facebook di Iran Human Rights Italia. Verranno messi questi a disposizione dei colleghi italiani. Ci dispiace, per mancanza di tempo non si è potuto fare una traduzione immediatamente di coloro che hanno parlato in inglese oggi pomeriggio. Scusate. به فارسی ما به دوستان ایتالیایی گفتیم که بخش صحبت انگلیسی رو که اونها اگر انگلیسیشون خوب نبود نتونستن بفهمن، به زودی به زبون ایتالیایی در سایت انجمن پژوهشگران ایران و صفحه فیسبوک سازمان حقوق بشر ایران تو ایتالیا قرار خواهیم داد. یک کارزاری هم اینجا راه افتاد، کاشتن 7 درخت به نام این افراد: محسن شکاری، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی،
سید محمد حسینی، Mohammad Mehdi Karami و مجید رضا رهنورد. Dico pure questo in italiano, verranno piantati 7 alberi in memoria di 7 oppositori che sono stati uccisi negli ultimi 12 mesi, che sono Majid Reza Rahnavard, Mohammad Mehdi Karami, Syed Mohammad Hosseini, Saeed Yaqubi, Saleh Mir Hashemi, Majid Kazemi e Mohsen Shekari. We have truly said their names. Stay where you are. از آقای دکتر لاجوردی خواهش میکنم که فارسی هم میزنیم. نه بیا شما بیا برای جلسه بعدی. نه دیگه چی کارش میکنم شما بیا جلسه همون داره پخش میشه. I want to before everyone leaves, I thanked Severino this morning. He wasn't here. When we opened the conference, I said a big thank you to Severino for all the help that he's done. But now that he's here, I want to say a huge thank you, mille grazie, for everything that he has done to help this happen, and to Sabri and Najafi also for helping us prepare this conference. Io devo solo ripetere e poi verrà. No, dicevo solo, io devo solo ripetere quello che ho detto nel mio intervento, cioè che non è che sia un atto di generosità. La battaglia che sta facendo il popolo iraniano per la democrazia è una battaglia di portata universale e quindi è una battaglia che ci riguarda direttamente, e quindi la città di Firenze e la società civile della città di Firenze, come di cui fa parte anche la rivista, è a disposizione per continuare questo lavoro come sempre. Grazie. برای دوستانی که از خارج ایتالیا اومدن، سورینو میگه من همونطوری که تو صحبتام هم گفتم جامعه مدنی فلورانس همیشه آماده است برای همکاری و پشتیبانی از ایرانی‌ها. در گذشته کردیم، امروز بود اینجا، فردا هم خواهیم بود هر جا که لازم باشه. برای اینکه اینو تو صحبتاش گفت، اینجا نگفت چون صحبتاشون میگفت هر آنچه که حقوقی هر کسی در هر کجای دنیا زیر پا بره، حقوق ما هم لگدمال شده. تفاوتی بین حقوق من و شما و دیگران نداره. حقوق بشر یکی، مال همه است. هر چه زیر پا بگذارن مال بقیه هم زیر پا گذاشتن. من چی میشیم؟ باز یه تنگی خود به دردی من دیروز کشور ما قرار میکنم میرم Thank you very much. خانم نگین شیرآقایی، بفرمایید که یه خلاصه ای از تحقیقتون رو به فارسی هم تداعی کنید. آره، از کجا شروع توصیه میکنم اول از همه پادکست کوتنا رو گوش بدین. تو هر پلتفرم پادکستی که نگاه کنید هست. بسیار با کوتنا KUTENA. کوتنا، من مازندرانیم، فامیلیم هم هست نگین شیرآقایی کوتنایی. کوتنا در مازندرانی یعنی با چوب روی پارچه بزنی که خاکش بلند شه. اسم یه دهی هم هست که روستای پدری منه. هدف این بود تو این پادکست که همین با چوب رو پارچه بزنیم، ببینیم فسادی که این مملکت رو گرفته از کجا ریشه گرفته و چقدره. حالا فصل‌های مختلفی داره، امیدوارم در یک اطلاعات خیلی بیشتری جمع شده، ولی وقت نکردم در یک سال گذشته که آپدیتش کنم. اما از سال 2020 به عنوان یه پروژه شخصی شروع کردم نگاه کردم به اینکه این فساد از کجا ریشه گرفته. و
و خیلی سریع به یه پترن یا الگوی رفتاری دست پیدا کردم که از همون ابتدای شکل‌گیری سپاه پاسداران ما می‌بینیم که فساد به عنوان یک بخش جدایی ناپذیری از این سازمان با خودش بزرگ میشه. یعنی هر چی که سپاه بزرگتر میشه فساد هم در اون بزرگتر میشه. حالا من توی این یه چیزایی میگم که توی انگلیسی نگفته بودم. یکی از اصلی ترین بخش ها خب نیروی قدس سپاهی که در خارج از ایران عملیات انجام میده. اگر بخواید نگاه کنید ببینید که این فساد چطور داره عملیات بین المللی انجام میده، باید نیروی قدس رو نگاه بکنید. ما میبینیم اواخر جنگ ایران و عراق نیروی قدس شروع میکنه شکل‌گیری، اول به عنوان یک کمیته کوچیک که در عراق فعالیت میکنه و بعد از جنگ کم کم بزرگ میشه. اصلی ترین نیروی همون هسته اصلی از قاسم سلیمانی شروع میشه که به جایی میرسه که در جنگ بوسنی، حالا این چیزی که در مورد قاسم سلیمانی گفته میشه که در جنگ بوسنی نقش نداشته، در صورتی که ما میدونیم که درسته در هسته اولیه ی آدم ها نبوده، اما در جنگ بوسنی حلقه کرمان که قاسم سلیمانی هم یکی از افراد اون هست شکلگیری اصلیش رو انجام میده. هواپیمایی ماهان ساخته میشه. عرب نژاد که سالیان دراز از زمان شکلگیری هواپیمایی ماهان رئیس هواپیمایی ماهانه به عنوان یکی از یعنی رهبر لوجستیکی جنگ بوسنی به بوسنی میره و این جنگ یک نقطه عطفیه در شکلگیری نیروی قدس برای اینکه پولی که لازم بوده برای عملیات رو اونجا بهش میدن. ایران حتی از عربستان سعودی پول میگیره برای جنگ بوسنی، برای خرید اسلحه و دادن به مسلمانان بوسنی برای جنگ. اینجاست که از همینجاست که اون هسته قاچاق مواد مخدر هم شکل میگیره. توی همون اواخر جنگ ایران و عراق یک گروهی میرن پیش خمینی و خمینی راضی میکنن که مجوز بده برای صادرات مواد مخدر به کشورهای کافر که این نیروی کفر رو در زمین خودش و در خاک خودش به زمین بزنن، معتادشون کنن و اینا. و اونم میگه اگر این به داخل ایران نیاد آره. که میبینیم که اتفاقا خب شما وقتی چنین عملیاتی میبینید معلوم که در خاک ایران هم به شدت مواد مخدر پخش میشه، به ویژه در جبهه‌های جنگ. یعنی رزمندگان جنگ بسیار روایت‌های بسیاری از مصرف مواد مخدر در جبهه‌های جنگ هست. این روند شکل‌گیری در جنگ بوسنی اسلحه و مواد مخدر به دو بخش اصلی اون جنگ تبدیل میشه از عملیات ایران. یعنی چون آمریکا و دولت بیل کلینتون در اون زمان به ایران چراغ سبز نشون داده بود که در بوسنی عملیات انجام بده، در لوای اون هواپیما مینشست، بار اسلحه خالی میشد از شمال آفریقا، مواد مخدر جایگزین میشد، این میرفت مثلا به تونس. یک عملیات ابتدایی اونجا شکل میگیره. یک جای آلمان وارد میشه و مانع ادامه حضور ایران در جنگ بوسنی میشن، ایران رو میندازن. حالا این جوانب مختلف داره که چرا میخواستن در بوسنی بمونن، اما بعد از اون قاسم سلیمانی که در اون فرایندها هم حضور داشته تمرکزش رو میذاره روی کرمان و سیستان و بلوچستان. عملیات بزرگی در داخل ایران شروع میشه. برای اونایی که اون وقت ایران بزرگ شدن یادشونه. با این اسم که میخوایم جاده های ایران رو ایمن کنیم و عده بسیار زیادی در این روند دستگیر و اعدام میشن. چون همیشه بحث این بوده که این جاده ها و این فضای استان های کرمان و سیستان و بلوچستان آلوده به قاچاقچیان مواد مخدر و ما باید این رو متوقف کنیم. همزمان با این در زندان های ایران یک روندی شروع میشه که میزان اعدام ها میره بالا. من میگم مازندرانی هم در همون زندان های مازندران من مواردی شنیدم که طرف رو بهش حکم اعدام میدادن و میگفتن اگر با ما همکاری کنی آزاد بشی بری بیرون میتونی ادامه بدی به کاری که داشتی میکردی، اون اپریشن ولی درصد ما رو میدی و انجام میدی. و از همونجا شروع به نیروگیری میکنن که نیروهای ما الان از دیسنترالایزد موومنت حرف میزنیم، میگیم وومن لایف فریدم دیسنترالایزد. نیروی قدس اون وقت این رو و سپاه اینو راه انداخته بودن. شروع میکنه به نیروگیری و یارگیری از بین گروه‌های خلافکار و درست کردن هاب‌های رهبری. این چه اتفاقی میفته؟ بهش این قدرت رو میده که بگه که هر وقت دستگیر شدن هیچ ربطی به ما که ندارن، این یا یه نیروی واسه خودش کار انجام میده.
این دیسنترالایز قاچاق یک بخش بسیار مهمیه که اصلا فلسفه پشت همه نتورکیه که در همه جای دنیا میسازه. یعنی وقتی میره به ونزوئلا، باز هم داره از نیروهای قاچاقچی در ونزوئلا، کلمبیا، مکزیک استفاده میکنه که عملیاتش رو در اون کشورها انجام بدن و این مواد مخدر رو براش جابجا بکنن. یه نقشه نشون دادم، این پرونده کاساندرا رو توی پادکست یک کوتاه اشاره میکنم، خیلی جالبه، واقعا میتونید به روزها وقت بذارید و بخونید که چطور این عملیات پیچیده به کمک حزب الله در ونزوئلا تبدیل به یک هاب میکنن و شروع به یک شبکه پولشویی و قاچاق مواد مخدر بزرگی میکنن. اگه یادتون باشه یه جایی در ونزوئلا یه دعوایی میشه که 2 کشتی نفتی ایران قرار بود که برن و دستگیر میشن. اینا بعد که تهشون رو میگیری میبینی ربط داره به یک سری کشتی های دیگه‌ای که آمریکا در ساحل عاج دستگیر کرده، چون یکی از این هدای قاچاقچی‌های مواد مخدر حزب الله که وابسته به ایران بوده رو گرفتن. ایران با اون سر و صدا تمام توجهات رو از این که خبر به این دستگیری جلب بشه برمی‌داره و بعدم با یه پول دادنی، رشوه دادنی در ساحل عاج تلاش میکنه که اون رهبر حزب الله، یعنی اون آدم وابسته به حزب الله که رهبر اون عملیات قاچاق بود، رو آزاد بکنه و موفق نمیشه. خیلی اطلاعات جذاب و زیادی هست راجع به که بفهمیم اینا چطور با گروه‌های خلافکار در کشورهای مختلف کار میکنن و عملیاتشون رو پیش میبرن. کاری که حالا شاید دوستان کرد اینجا بهتر بتونن توضیح بدن. در کردستان هم داره همین استفاده رو از بسیاری از نیروهای خلافکار میکنه، یا حتی در مواردی استفاده میکنه از شبکه‌های موجود در کردستان برای جابجایی اون چیزی که میخواد. همین کار رو در بلوچستان انجام میده و در بخش‌های مختلف. در مورد قطر مثلا، حتی در مورد امارات متحده عربی، حتی این موضوع وجود داره که یک جایی یک محموله از ایران نفت دور زدن نفتی رو در حقیقت خاندان سلطنتی به عهده میگیرن و میگن مال ماست اصلا، و اینکه یک عالمه پول داره رد و بدل میشه و توی این مناسبات برای افراد میارزه که حتی با دشمنشون دوستی کنن و با هم سر یک میز بنشینن. با این نگاه کنید که از هر جایی تلاش کرده استفاده کنه. من همچنان برمیگردم روی اون در مورد کیس ناجی زیندشتی هم اگر برید نگاه بکنید خیلی هست که چطور این آدم نمونه است برای من از هزاران آدم دیگه‌ای که توی این عملیات ها دارن باشون کار میکنن. ناجی زیندشتی رو هم در زندان تهدید، یعنی حکم اعدام بهش میدن، بعد از زندان فرار میکنه، میره به ترکیه، تبدیل به یکی از بزرگترین قاچاقچیان، تبدیل به بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در ترکیه میشه. یک بخشی از عملیات قاچاق مواد مخدر ایران رو رهبری میکنه. یک چیزی که باید بدونیم اینه که ما با یک اختاپوسی طرفیم که در همه جای اقتصاد ایران دست داره. همه چیز رو میتونه کنترل کنه اگر بخواد. اما این کنترل هایرارکی نیست. این کنترل مستقیم نیست. یعنی این رو حالا برای میگم که برای ما به عنوان اکتیویست همیشه دنبال یک راهی میگردیم که چطور شرایط رو تغییر بدیم. به نظر من اون جایی که ما ضعف داشتیم تا الان این بوده که بیایم این شبکه ها رو شناسایی کنیم و پیامی بسازیم برای این افراد که دارن به یک نحوی با جمهوری اسلامی همکاری میکنن و به ویژه با سپاه، و سعی کنیم اونا رو از اون سمت به این سمت بیاریم. چون تا این منابع مالی که پولهای هنگفتی از جمهوری اسلامی و سپاه رو دارن جابجا میکنن خاموش نشن و قطع نکنن ارتباطاتشون رو با سپاه، جمهوری اسلامی سقوط نخواهد کرد. و به نظر من خیلی مهمه که این راه رو پیدا بکنیم. حالا این پیام چه هست که در عین حال با ساختارهای حقوق بشری یکسان باشه، اینطور نباشه که مثل بعضیا بیایم بگیم فرماندهان سپاه هم بیان به جنبش بپیوندن. سازوکار داره، اصول داره. شما باید یه سری اصول رو بپذیری که ما اومدن شما به این سمت رو قبول بکنیم. اما از من این جاییه که ما باید بیشتر راجبش حرف بزنیم به عنوان کامیونیتی و امیدوارم که به اون نقطه هم برسیم. ببخشید که حرف زدم. سوال دارم. بفرمایید. آره خیلی رابطه نزدیکی بود. $180 کیلو مواد مخدر
به نزدیکی تهران که رسید سپاه سلیمانی گرفت، اون هواپیما رو گرفت و از اونجا تا اونجا یادم هست که به دبی بردن. اما الان در حال حاضر شما میدونید رابطهشون با طالبان چجوریه؟ یه چیزی که در رابطهش با طالبان و همه دیگران هم وجوده، همینو با حماس هم میبینیم، این که رابطه به خاطر همین دیسنترالایز بودن، رابطه همیشه خوب یا بد نیست، غیر متمرکز بودن، مرسی ببخشید، همیشه رابطه خوب یا بد نیست، همیشه یه بدبستونیه که میخواد دست بالا رو بگیره. درنچه مثلا وقتی سلیمانی اون هواپیما رو میشونه، بحث این میشه که اون طرف چی داره از طالبان میگیره. و الان هم اگر نگاه بکنیم درسته که رابطه در ظاهر با طالبان خوب نیست، اما همچنان رفت آمد نیروهای طالبان و فرماندهان طالبان به ایران گزارش میشه و همچنان این رابطه وجود داره. یه جایی احتمالاً یه چیزی میده و یه چیزی که میگیره. سوال دیگه بفرمایید. چشم. فقط میخواستم توضیح بدم در کردستان نه کردها بلکه خیلی نیروهای بزرگتری هستن به نام هشت شعبی و کتایب. اینها بزرگترین اهرم سپاه پاسداران یا IRGC در عراق و لبنان و سوریه هستن. اگه کردها مثلا، حالا من نمیدونم، مثلا یه رومر شایعه است، مثلا میگم پژاگ یا پیکاکا در مرز ترکیه و اون آرارات یه مقدار حرکت هایی رو برای جمهوری اسلامی میکنن. آیا هست نیست؟ من هیچ سندی ندارم. یا مثلا اتحادیه میهنی در سلیمانیه ممکنه مثلا بخشای از اونها همراهی هایی رو داشته باشن. واقعا چی هست، چه جوری جزئیاتشو من واقعا نمیدونم، ولی مطمئناً در طول این تقریبا 15-16 سال که هشت شعبی درست شده یا بیشتر که کتایب بوده یا سازمان‌های دیگه، با جمهوری اسلامی نقش کامل داشتن. حتی داعش، شما در نظر بگیرید یک شهر شیعه نشین رو داعش مورد تجاوز قرار نداده. یک شهر، نه در سوریه و نه در عراق، در صورتی که مهمترین مراکز کردنشین، سنی نشین در منطقه انبار و حتی ایزدی‌ها رو مورد حمله قرار گرفته. دقیقاً 9 جون 2014 من در دانشگاه موسل بودم، کنفرانس داشتیم که روز اول و دوم که کنفرانس تموم شد، بعد از ظهرش به ما زنگ زدن که ساعت 2 ماشین میاد، تمام اساتید دانشگاه و اونایی که مهمونن باید بیان بیرون. خیلی جالبه. توی هتل شرایتون اونجا که سرهنگی رو که 4 ستاره خود از بغداد اومده بود، هر روزم توی هتل کنار ما میشست ویسکی میخورد، اون روز با لباس شخصی اومد بیرون. گفتم چی شده؟ گفت که وضع خوب نیست، باید بریم بیرون. یعنی شما لباستو در بیاری، لباس نظامیت، اسلحه‌ت میذاری، شهری رو با 400 میلیارد دلار، 2 میلیون جمعیت با تمام سلاح‌ها میذاری و میری بیرون. این مطمئناً برنامه‌ایه که آقای مالکی اون موقع خواسته از این نیروها برن بیرون، شهر رو در اختیار اونا بذارن. یک مسئله دیگه خیلی هم واقعاً کار شده، داعش تا 5 کیلومتری کاخ ریاست جمهوری بشار اسد رفت ولی برگشت. یعنی یک گلوله شلیک نکردن. همون جوری که طالبان یک گلوله علیهش آقای رستم و نمیدونم کی و اینا یک گلوله هم علیهشون چیز نکرد. اینا همه بندوبستایی بودن برای اینکه سیستم جمهوری اسلامی و این فوندامنتالیسم رو بتونن تداوم بدن. ببخشید. بسیار ممنونم. این بحث داعش رو گفتین و کتائب، هر دوی این گروه ها در قاچاق و پولشویی و قاچاق اسلحه به حماس در چیز نقش داشتن. یعنی یکی از راه‌های قاچاق اسلحه که می‌بینیم چطور الان در منتهی به این جنگ، از بعد از اینکه حماس دوباره با جمهوری اسلامی روابط خوب پیدا می‌کنن، سر جنگ سوریه اختلاف پیدا کردن، دنبال منابع مالی بودن، هیچ جا پیدا نکردن و بعد دوباره برمیگردن به سمت ایران. حماس از هر دوی اینها برای اون روش دور زدن در حقیقت
محاصره غزه استفاده کردن و برای همون مراودات مالیه که این اتفاقی که میگیم نیفتاد. ممنونم. آقای رفعت بفرمایید. مشکل الان اروپا با قاچاق کاپتاگونه، هروئین و اینا نیست. من یه تحقیقات گسترده کردم برای مرکز پژوهش‌های پارلمان ایتالیا سر این مسئله. با کشورهای منطقه هم برخیشون سفر کردم. بزرگترین محموله مواد مخدری که تو ایتالیا کشف شده 3 سال پیش یک کشتی بوده که از سوریه راه افتاده، دور زده، بعد کاپتاگون بود. 2 ماه بعد از اون تو یونان گرفتن، بعد تو عربستان سعودی هم مرتب گرفتن و تو اردن هم که با پهپاد میفرستن و اینها. تحقیقاتی که ما کردیم، یعنی من کردم ولی یه مقدار اطلاعاتش بود که سرویس مخفی ایتالیا دادن به پارلمان که بر پایه اون بکنیم، یک مثلثی به وجود اومده برای قاچاق مواد مخدر، حداقل کاپتاگون روانگردان که خیلی الان مد تو اروپا نسبت به مواد مخدر سنگین تر. یک مثلث ارتش 4 سوریه است که برادر بشار فرماندهشه، حزب الله لبنان که اونجا آشپزخونه هاشون هست، درست میکنن میارن به سوریه و از اونجا از طریق کشتی یا هواپیما بستگی مسیر کدومه میبرن و کوردینیشن یا هماهنگی تمام این عملیات به عهده پاسداران، نیرو قدسه. همه پاسداران هم نه، نیروی قدسه و بسیار گسترده است و تو کشورهای مختلف طرز کارشون هم فرق داره. یعنی اینها تونستن یه دونه دیورسیفیکیشن درست کنن، یعنی تمام فرمولای اقتصادی مدرن رو برای این کار در نظر گرفتن که چطوری پخش میکنن. توی ایتالیا اینها به عنوان مثال با ایتالیا 3 تا مافیای گنده داره، یک مافیا سیسیلیه، یکی مافیا کالابریاس، یکی مافیا پولیاس. 3 منطقه 4 تا، یکم مال ناپولی. اینا با مافیا که الان بیشتر از همه فعاله که مال منطقه آپولیاس به قول انگلیسا یا پولیا به قول ایتالیایی‌ها، با اونها شراکت دارن در پخش کاپتاگون در تمام ایتالیا. چون اونده کاپتاگون هم از روم به بالا پخش میشه چون روانگردان دیسکوتک و نمیدونم این چیزاست. و اونجا سپاه پاسداران نقش خودش هیچ کاری نمیکنه، من نقش هماهنگی رو داره، یعنی نقش رهبری رو داره. کار پخت و پز اینا دست حزب الله است، حمل و نقلش دست ارتش 4 سوریه است، پخشش تو هر کشوری مافیاهای حالا یا بالکان که تو بعضی از کشور اروپایی هستند یا تو ایتالیا که خود مافیا خودشو داره و سپاه عملا دستش تو هیچ جا نیست، یعنی خیلی ولی همه جا هست. یعنی عملا نمیتونی سپاه رو بگیری. تو مدارکی که اینا جمع کردن رسیدن به اینکه سپاس نیروهای امنیتی یونان و ایتالیا، ولی هیچ چیزی علیه سپاه نداره. تمام آدمایی که شناسایی شدن یا سوریان یا ملوان‌های کشور پاکستان و بنگلادش و اینان که استخدام که بیچاره‌های استخدام کشتیان، یا اینکه حزب اللهیان یعنی لبنانیان، اصلا اسمی از پاسداران نیست. ولی اینا اون ساخت‌سازیان فهمیدن که پاسداران به عنوان هماهنگ کننده، طراح یا هر چی اسمشون می‌خوایم بذاریم یا رئیس کل پشت یه میز نشسته و اینها این کارا رو میکنن. و این برای اروپایی‌ها و همچنین برای سعودی‌ها، چون من با سعودی‌ها صحبت می‌کردم، توی عربستان سعودی و تو از اردن پر کاپتاگون ساخت اینهاست. حالا اردن که واسهشون راحت شده، با پهپاد میفرستن، خیلی مدرن هم شدن، با آدم نمیفرستن که بگیره فوقش پهپاد میگیره. پلیس اردن سالام گرفته 15 تا پهپاد گرفته که کاپتاگون حل میگه. بنابراین اینها هم خیلی مدرن شدن، یعنی سپاه هم توی قاچاق خیلی مدرن شده که رد پای مستقیمی از خودش نذاره. کسایی که میگیرن هیچ وقت نمیتونی بیاد بگی آقا، یعنی مدرک دادگاه پسند نیست، میری تو دادگاه و دادگاه ایتالیا قراره 1 سال دیگه تشکیل شه. این کشتی که گرفتن خدمات هیچ چیزی از سپاه نیست، ولی هر چی ردیابی کردن میرسه به اونجا. بنابراین بود خیلی مشکل‌تر کار روی نقش سپاه در مواد مخدر، چون قبلا که مواد مخدر زمینی میرفت و از افغانستان یعنی میامد ایران تصفیه میشد، حالا یا تو پاکستان یا افغانستان یا تو خود ایران و به صورت هروئین و تریاک و ساده تر بود کشفش. این الان این شیوه جدید خیلی مشکل تره که رد پای سپاه رو تو این داستان پیدا کنید و واقعا جالبه. یعنی واسه من که تحقیق میکردم خیلی جالب بود این مسئله.
خب خیلی ممنون. باز اطلاعات جدیدتری. همینطوری که از نتیجه این چندین ساعت از صبح تا حالا میشه نتیجه گرفت، این جمهوری اسلامی همونطوری که خانم نگین خیرآقایی مطرح کردن یک اختاپوسه. اختاپوسی که به هر حال هر لحظه از یک طرف باز دوره دست و پای دیگرش رشد میکنه. ولی مسئله تموم نشده. به این معنا مسئله تموم نشده که این مجموعه تا زمانی برقراره که از حمایت‌های بین‌المللی برخوردار باشه. جمهوری اسلامی امروز از حمایت امریکا و اروپا برخورداره. چین و روسیه به جای خودشون محفوظ. روزی که این حمایت کم بشه یا برداشته بشه بس تغییر خواهد کرد. ولی من میخوام برگردم به مسئله اعدام. من صبح در عرایزم خدمتتون گفتم مسئله اعدام مسئله ایدئولوژیک نیست. هر یک نفری که اعدام میشه برای یک مجموعه بزرگی که امروز ما در اقصا نقاط ایران اسمش رو ایران میگذاریم، در ایرانیان نقاط مختلف ایران که ساکن هستند، یک درده. این درد همگانی است. دردی است که ما سالهای درازی است باهاش مواجه هستیم. به این معنا تنها راهی که وجود داره اینه که یک برخورد همگانی به این قضیه بشه. اینی که من چه تفکر سیاسی دارم، اینی که من در کدوم قسمت ایران زندگی میکنم، اینی که من نمیدونم بهاییم یا یهودیم یا شیعم یا سنیم، اینی که من سلطنت طلب هستم و جمهوری خواه یا فدرال طلب، هیچ کدوم تفاوتی نمیکنه. این اعدام ها اون نقش بزرگش روی ما و فرای فرد ما در یک جامعه است. وقتی که من این بحث رو اینطوری مطرح میکنم که اعدام نقشش که در جمهوری اسلامی داره انجام میشه و نقش ما که حالا ایستادیم برای اینکه روی جامعه بین‌المللی اثرات خودمون رو بگذاریم که اونها بیشتر و بیشتر آگاه بشن، همه برمیگرده به همینی که این درد مشترک و درمان مشترک میخواد. برای این درمان مشترک نیازهای زیادی وجود داره. ما نه پهپاد داریم به قول آقای رفعت، نه سپاه پاسداران داریم، نه سپاه قدس داریم، نه هیچ کدومو نداریم، امکان مبارزش هم از این طریق نداریم. ولی این امکان مبارزه وجود داره که ما بتونیم در یک مجموعه به آگاهی رسانی بین‌المللی برسیم و همینطور به آگاهی رسانی در داخل کشورمون. این آگاهی رسانی نیازمند اینه که ما مثل امروزی که توی این جلسه اتفاق افتاده یک رسانه‌ای داشته باشیم که این رسانه مال مردم ایران باشه. این رسانه ایدئولوژیک نباشه. این رسانه 100 سال قدمت نداشته باشه و نخواد که سیاست‌های 100 ساله رو روی ایران پیاده بکنه. این رسانه رو کشورهای عربی پولشو ندن که نخوان اهداف خودشون رو جلو ببرن. این رسانه رو رژیم سابق پوشش نده که نخواد که سرگرمی برای مردم به وجود بیاره. این رسانه ایران باشه. به این معنا من فکر میکنم که اگر کمی دقیق‌تر بیشتر در این زمینه کار بشه، اثراتی رو که مایی که داریم این کار رو انجام میدیم توی ایران، توی جامعه بین‌المللی وجود داشته باشه، به مراتب بیشتر از امروز خواهد بود. هیچ تردیدی درش نیست. ولی خاتمه پیدا نکرده، چون ما در این زمینه
گذشته از رسانه هایی که به نوعی نام بردم ولی از ترسم اسمشون رو نیاوردم، گذشته از اینها رسانه هایی رو داریم که امروز مجازی است. این رسانه های مجازی سود فراوان دارد و ضرر جان. سود فراوانش اینه که در یک لحظه، در یک اتفاق میتونه حرکتی رو به وجود بیاره، یه مرتبه چند میلیون نفر، 50 و چند میلیون نفر برایه رو پخشش بکنن، دیده بشه. یه ضرری هم داره که میتونه بلافاصله نتایجش از بین بره. اون زمانی که ما روزنامه داشتیم، نمیدونم کتاب داشتیم، همه اینها رو داشتیم، اینها اثراتش موندنی بود، هنوز تو کتابخونه ها وجود داره. میشه که اینها رو با هم تلفیق کرد، میشه تلفیق کرد، میشه کمک خواست. 50 میلیون جمعیت ایران زیر 40 ساله. این جمعیت با نسل من متفاوته. این جمعیت با یک تکنولوژی برخورد داره میکنه و با یک تجربهش تجربه سیاسی 4 دهه است که ما در سال 57 نداشتیم. تکنولوژیش اینترنتیه که توی این 30 و چند سال گذشته به وجود آمده و باز ما نداشتیم. در نتیجه اونها کمک موثری میتونن بکنن، هرچند که اون رسانه ها دنبال سیاست های خودشون باشن. اون سیاست ها از بین نمیره. سیاستی رو که ما چند سال پیش در یکی از این کنفرانس های اعدام به یک رسانه خیلی قدیمی مثل BBC زنگ زدیم و گفتیم که کنفرانس اعدام در فلانجا با این اشخاص داره انجام میشه. میدونید پاسخ چی بود؟ گفتن مسئله اعدام به ما ارتباطی نداره. بقیه رسانه ها رو و بقیه همین زمینه ها رو مطرح نمی کنن برای اینکه نمیخوام وارد مسئله دیگری بشم. ولی میخوام بگم که امروز خوشحالم اینجایی که هستیم نیروهای بسیار زیادی رو داریم که این نیروها میتونن که اثرگذار باشن و چون مورد اعتماد جامعه ایران هستن میتونن که نقش خودشونو خیلی اساسی بازی بکنن، هرچند ممکنه بیننده میلیونی نداشته باشن. این قسمت، این مجموعه مجازی، این قسمت افرادی که وجود دارن و میتونن اعتماد اجتماعی رو جلب بکنن، همیشه سرمایه بزرگی برای جامعه ایران. نمیدونم نظر آقای دکتر. ولی من نمیتونم با شما مخالف باشم. در مورد سرمایه‌ای که گفتید من فکر میکنم خب ما افراد زیادی رو داریم که واقعا سرمایه هستن. شاید بعضیشون رو خب ما از نزدیک میشناسیم، کسانی هستن که از بعد از همون سال 57 اون تجارب رو دارن ولی هیچ وقت آرمان‌هاشون رو فراموش نکردن، همیشه در راستای حقوق بشر و اون چیزی که اعتقاد دارن بهش ایستادگی کردن و هنوز هم ادامه میدن بعد از 40 و چند سال و تعدادشون کمه ولی خب فکر میکنم که خیلی از ما رو، یعنی برای خیلی از ما الهام بخشن. خدمتتون عرض بکنم و اونم اینه که اگر دوستانی که حضور دارن و کسانی که دارن در لایو ما رو نگاه میکنن و میشنون دقت کرده باشن، بیشترین نقشی که تلویزیون هایی که من ازشون به اشاره نام بردم
اینها مبلغ هیجان هستند. یعنی اینکه میان یک مسئله رو علم میکنن، یک مرتبه نمیدونم 10 تا تحلیلگر مخصوص به خودشون هم اینها رو تحلیل میکنن و توی جامعه هیجان به وجود میارن. من یه مقاله‌ای دارم تحت عنوان تاریخ هیجان ها توی جامعه ایران که ما از کجا به کجا رسیدیم. این هیجان ها باز زود خاموش میشه. اونجایی مطرحه که اینها بتونه اثرگذار باشه. اثرگذاریش همونطوری که دکتر امیری مقدم اشاره بهش میکنن، نیاز به افرادی داره که تو جامعه جایگاه خودشون مشخص باشه، برای اینکه شما نگاه بکنید این چند سال گذشته ما شاهد این هستیم که 2-3 تا تلویزیون به وجود آمده. خیلی جالبه که بسیاری از کارمندان و تحلیلگران این تلویزیون های جدیدتر از تلویزیون مادر استفاده شده. یعنی از BBC اینترنشنال برده، از BBC من و تو برده. اون گفته حقوق من مثلا سالی 20,000 تا بدم، اون یکی گفته من سالی مثلا 45,000 تا میدم. اصلا هیچ تفاوتی نمیکنه کی چی گفته. بلافاصله این مجموعه از اینجا نقل به مکان کردن به اونجا. حالا اگر یه جایی گرونتر بده باز دوباره همون. این مسئله ایران حل نمیکنه. توجه میکنید؟ این نگم من مخالفم باشه. اجازه بدید دماغش. بله. این مسئله ایران حل نمیکنه. مسئله ایران درسته که ممکنه یه عده‌ای بگن که همینی که این آگاهی به ما میرسه کافیه. این آگاهی هدفدار و سیاست داره. ولی برای اینکه وقتمون کمه بگم که ما دستمون خالی نیست. ما سرمایه دار هستیم. سرمایه هایی که داریم درسته به قول دکتر امیر مقدم ممکنه که تعداد کم باشه، ولی وجود داره. وجود داره و جایگاه خودش رو داره. از این تلویزیون به اون تلویزیون هم نپریده، از اینجا هم حقوق بیشتر رو دنبال نکرده. همه این کارها در زمره این مجموعه ما خبرنگارانی رو داریم که ایستادند، کیفیت‌های بسیار بسیار بالایی رو دارن، برخلاف خیلی از خبرنگارانی که هستند حالا با خصوصیات خاص خودشون، زبونهای مختلف میدونن، تاریخچه کاری دارن. به عنوان مثال ما خبرنگاری رو داریم که بیشتر از 20 سال تو جبهه‌های جنگ بوده. خبرنگاری رو داریم که بدون چشم داشت به این طرف و اون طرف کار خبرنگاری کرده، کار خبررسانی کرده. به نظر من اینها به عنوان سرمایه واقعی ما هستند. برای اینکه این سرمایه ها بیشتر شناخته بشه، ما امروز در اینجا این شانس رو داریم که احمد رفعت رو ازش قدردانی کنیم. احمد رفعتی که عمرش رو توی این قضایا گذرونده، به عنوان یک خبرنگار مستقل ایستاده و همچنان ادامه میده. امروز که احمد رفعت اینجا پیش ما نشسته، همین الان چند دقیقه پیش من گفتش که یک قرص مسکن دیگه خوردم که دردم کم بشه بتونم بشینم، ولی نشسته و کارشو ایستاده انجام میده. به این معنا من میخوام خواهش بکنم که برای احمد رفعت دست بزنیم. به عنوان
به عنوان قدردانی از احمد رفعت و سپاس از تمام زحماتی که تا حالا کشیده و ادامه میده، اجازه بده که ما ازش خواهش بکنیم به عنوان مشاور رسانه‌ای انجمن پژوهشگران ایران هم قبول بکنه و اون متن و تنظیم شدهشان در لندن خدمتش خواهیم داد. بسیار ممنونم. خیلی ممنون. مشاور رسانه‌ای ایشون هستم. فرقی نمی‌کنه. من واقعا انتظار نداشتم. خیلی ممنون. این جعبرم اینجا دیدم، می‌خواستم باز کنم ببینم توش چیه، چون مثلا در خوب شد که باز نکردم. ولی من یه انتقاد می‌شدم. ببین من یه انتخاب شخصیمه. من انتخاب کردم که در مورد حقوق بشر کار کنم از وقتی هم که از رسانه‌های ایتالیایی که توش کار کردم، رسانه اروپایی بازنشسته شدم، عمدتاً بیشتر در این زمینه کار میکنم و با بقیه رسانه‌ها هرچه دلم میخواد مینویسم، چون عضو تحریریه هیچ جا نیستم. ولی رسانه ما خیلی وقتا انتظار داریم، چه در داخل ایران چه در خارج، این فرق نمیکنه بین، که رسانه ها جای خالی احزاب سیاسی رو پر کنن. چون احزاب سیاسی درست حسابی نداریم، میگیم آقا چه روزنامه ها این کارو نمیکنن که کار روزنامه کارش اینه که یه کاری که تو ایتالیا که من کار کردم یا تو اسپانیا که 23 سال کار کردم، احزاب سیاسی یه کاری میکنن، روزنامه نگار حالا هر کی به دید خودش یه ذره این ورتر یه ذره اون ورتر اون اخبار رو پوشش میده یا حتی انتقاد میکنه یا ازش تندید میکنه، ولی کار رو حزب سیاسی میکنه نه روزنامه نگار. ما خیلی انتظار داریم که چون واقعا خالیه جای اونا که روزنامه نگارا جای اونا رو پر کنن، این کار بکنن. و خب این به نظر من اشتباهه. روزنامه یه بیزنسه. حالا ما اکثرا زبون فارسی روزنامه یا دولتی هستند تو ایران یا خارج هم اکثرا دولتی هستند، چون روزنامه‌های مثلا دوچه ول مال صدای آلمان، بی بی سی مال اونه، صدای آمریکا مال اونه، وابستگی‌های دولتی دارن. ولی روزنامه نگاری، من که تو روزنامه‌های آزاد کار کردم، سرمایه بابای پول گذاشته، باید پولش هم برگرده، باید منفعت ببره، یعنی اصلا هدف اول اونه. من فروش نداشته باشه تعطیلش میکنه. من توی گروه اسپانیایی بودم 37 تا روزنامه و مجله داشت، هر کدوم بیشتر از 6 ماه ضرر میداد تعطیل میکرد، یکی دیگه در میاد میگفت این فرمول فروش نداره. بنابراین ما این مسئله رو باید داشته باشیم. اگه روزنامه نگاری آزاد بخوایم، روزنامه نگار آزاد مال سرمایه‌دار. تو سرمایه‌دار کاری به حزب و نظر دولت، کی سر دولت و کی سر دولت نیست. مخاطب داره، فروش میره میده به اون. بنابراین ما یه مقدار انتظارمون از روزنامه نگار ایرانی بیش از حده. یعنی انتظار داریم کارایی بکنه که تو بقیه دنیا روزنامه نگار انجام نمیده، کسای دیگه انجام میدن، مگه اینکه یکی انتخاب شخصی خودش بکنه. من انتخاب شخصی خودم کردم. من یه روز این آقایی که اون ته صف وایساده رو دیدم، تصمیم گرفتم با ایشون همکاری کنم، براشون برنامه تلویزیونی میسازم، نمیدونم فلان اینا. ولی انتخاب شخصی منه، وظیفه روزنامه نگاری نیست. انتخاب شخصی به عنوان احمد رفعت که حالا روزنامه نگار هم هست، ممکن اگه بقالم بودم با آقای امیر مقدم تو سازمان حقوق بشر ایران کار میکردم. ولی انتظار نداشتم که روزنامه نگارا همه فعال حقوق بشر باشن، نه روزنامه نگار یه حرفت. و من میفهمم روزنامه نگار، من خودم موقعش برای روزنامه ایتالیایی کار میکردم، یکی بهم اوفر میداد بیشتر پول میداد میرفتم، بیاد اون رو درواسی شما، چون شغلمه. من برای ایتالیا کار میکردم، اسپانیا حقوقم 2 برابر کردم، گفتم 100% بیشتر میدونم، رفتم با اسپانیا شروع کردم کار کردم، زبان اسپانیایی رو یاد گرفتم به خاطر اینکه این پول. ولی خب مسئله اینه، یعنی یه حرفه است. یه پزشک اگر از یه بیمارستانی بیستون بره، کسی بهش نمیگه چرا رفتی اون یکی بیمارستان که حقوق 2 برابره. به روزنامه نگار فوری همه میگن چرا رفتی. خب روزنامه نگار شغله. ولی در صورت خیلی ممنون، خجالت بکشید. می‌کنم که شرایط حادی که ایران داره این توقعات عجیب غریب رو به وجود میاره و تمام حرفایی که احمد رفعت الان زد از اون تعهدش و حرفه‌ای بودنش میاد و تخصصی برخورد کردنش به حرفت که عشقش هم هست و خبرنگاری جزئی از وجود احمد رفعت. یه بحثی که با دوستان بی بی سی شخصی داشتم و اینها، یا با روزنامه‌های دیگه، ولی با بی بی سی بیشتر، اینه که بی‌طرفی. قربونت برم، شما روزنامه‌های جنگ جهانی دوم ایتالیا، فرانسه، آلمان، اینها رو ببینید. روزنامه‌نگارایی که با دولت‌های فاشیستی و نازیستی نبودن، هیچ کدوم بی‌طرف نبود.
برای اینکه تو اون شرایط نمیتونی بی‌طرف باشی. من نمیتونم بی‌طرف باشم. من بس موقعی که همکاری می‌کردم با رادیو فردا اینا بارها با مرحوم گروهی و اینا می‌کردم. آقا من بی‌طرف نیستم. وقتی طرف یکی رو میگیره بی خودی میندازه تو زندان، من بگم جمهوری اسلامی به ایشون این اتهام زده ولی جمهوری اسلامی رد میکنه میگه این اتهام نیست. معلومه رد میکنه. نمیشه بی‌طرف باشی. میتونی بگی که جمهوری اسلامی اینو میگه ولی نمیتونی لحن بی‌طرفانه اونو بنویسی، چون دیگه اون بی‌طرفی نیست، اون طرفه. رافائل آلبرتی یه شاعر معروف اسپانیاییه که در زمان فرانکو ایتالیا زندگی میکرد، یک بار گفت در کشورهای دیکتاتوری بی‌طرفی یعنی در کنار رژیم وایسادن. شوخی هم نداره. به هر حال خیلی ممنون. کنم یه چیز بگم فقط خیلی کوتاه. ببین آقای رفعت ما هیچ وقت بهش به عنوان روزنامه نگاه نکردیم، بلکه یک یعنی توی مجموعه سازمان حقوق بشر یک مدافع حقوق بشر که با تمام وجودش واقعا اعتقاد داره به اون کاری که انجام میده و برای ما همیشه یک افتخار بوده که همکار ایشون هست. این رو هم اضافه بکنم که بحثی که آقای رفعت انجام میدن قرار بر اینه که یک برنامه بشه و من هم یکی از شرکت کنندگانش باشم. حالا که ایشون دنبال میکنن، ولی برای اینکه این جایزه ما جنبه مادی هم داشته باشه، این کتاب کنفرانس قبلی ماست و چون آخرین کتابه، همیشه ما این آخرین کتابمون رو $2000 میفروشیم، ولی حالا چون کسی نمیخره تقدیم میکنیم به آقای احمد رفعت. بازم واسه شون دست بزنیم. بسیار ممنونم. اگر سوالی، مسئله، مطلبی در سالن هست بفرمایید و در غیر این بله البته ایشون همخونه من بوده، زبان دانشجویی من تعریف کنه قبول نیست. مرسی از همه که با ما مرسی از همه که با ما بودین. خداحافظی میکنیم از همه کسانی که حوصله کردند، از صبح ما رو دنبال کردند از طریق زوم و بعد یوتیوبی که بعد از ظهر اعلام شد. ما فیلم ها و مطالبی که اینجا مطرح شده رو هر چه زودتر فراهم خواهیم کرد. همونطور که قول دادیم به انگلیسی و به ایتالیایی هم خواهد بود که کسی از ما رنجیده خاطر نشه. سپاس از همه شما که با ما بودین. جلسه بعدی که انجمن پژوهشگران ایران خواهد داشت در رابطه با بلوچستان خواهد بود که در انگلیس هستش و امیدواریم که باز همه با هم اونجا باشیم و این مبارزه رو ادامه بدیم. و یک مسئله امیدوار هستیم که سال بعد هم در چنین روزی مجددا باز در اینجا باشیم خدمت همه دوستان. خب دوستان، از همه شما که امروز همراه ما بودین در هر 10 پلتفرم، در یوتیوب، در 4 کانال یوتیوب و همینطور از پخش زنده از آیدین توکل و تیمشون که برنامه رو از طریق کلاب هاوس هم اونا پخش زنده داشتن. خیلی سپاسگزارم. دوستانی که در یوتیوب، در فیسبوک، در تلگرام، در توییتر و در کلاب هاوس در کنار ما بودن، مجموعاً از 10 مبدأ، از همه خیلی سپاسگزارم. همایش خوبی بود. به امید روزی که هیچ اعدامی در هیچ جای جهان نداشته باشیم و به امید روزی که در سراسر جهان صلح داشته باشیم. امروز سه‌شنبه 18 مهر 1402 اشغالی 2702 ایرانی برابر با 10 اکتبر 2023 روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام، همایش انجمن پژوهشگران ایران در فلورانس ایتالیا رو پوشش دادیم.
خیلی خسته نباشید میگم به همه دوستان، به آقای دکتر حسین لاجوردی رئیس انجمن پژوهشگران ایران، به خانم رویا کاشفی مسئول پنل حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران و همه دوستانی که بودن، آقای جاوید رحمان، آقای محمود امیر مقدم، آقای احمد رفعت، خانم نگین شیرآقایی، خانم تارا عزیزی، همه دوستانی که بودن. من یک بار دیگه حالا اجازه بدین که حالا بخش انگلیسی هم بخش فارسی رو نشون بدم، همایشی که امروز بود، دوستانی که در ابتدا نبودند رو، و بعدم با آهنگ گیسوان که ناقص پخش شد برنامه رو پایان بدهیم. اول من میرم بخش فارسی وبسایت انجمن پژوهشگران ایران که بارها هم زیرنویس کردم، aciiran.com، وبسایت انجمن پژوهشگران ایران که تمام کارها، پژوهش‌های جامعه شناختی اونها در وبسایت انجمن پژوهشگران ایران هست. به زودی هم برنامه‌های هفتگی یا 2 هفتگی یا ماهانه با خود آقای دکتر حسین لاجوردی خواهیم داشت در روشنگران قادسیه که این برنامه خب در شبکه‌های اجتماعی روشنگران قادسیه هم پخش شد. برنامه‌های ایشون امروز و فردای ایران احتمالاً بعضی دوستان دیدن در شبکه‌های مختلف و همینطور در رسانه‌های مختلف. امیدواریم برنامه‌ای با همین عنوان یا عنوانی که هماهنگ خواهیم کرد با آقای دکتر حسین لاجوردی از این به بعد در روشنگران قادسیه داشته باشیم که خب هم برنامه‌های مستقلی قبلا در خدمت آقای دکتر حسین لاجوردی بودیم و هم برنامه‌های در روشنگران قادسیه. تا کنون فکر کنم حدود 4 برنامه در خدمتشون بودیم، در برنامه‌های خانم دکتر میترا بابک و همینطور در برنامه‌های آقای دکتر جلال ایجادی. و این رو هم بگم که فردا هم برنامه خواهیم داشت، همینطور پس فردا برنامه فردای ما با آقای اسماعیل وفای اقمایی خواهد بود با عنوان اسلام واقعی، از جنگ قادسیه تا جنگ غزه، و پنجشنبه هم در خدمت آقای دکتر جلال ایجادی خواهیم بود با برنامه با عنوان تونل زمان، و عنوان دقیق رو اگر بخوام بگم که اشتباه نگفته باشم اگر پیدا کنم، بله، تونل زمان، اسلام واقعی در اسرائیل، در مجموعه برنامه‌های از اسلام واقعی تا واقعیت اسلام. روز پنجشنبه هم در خدمت آقای دکتر جلال ایجادی خواهیم بود. روز جمعه هم که خودم در خدمتون هستم در برنامه‌های تلاوت آیاتی از منجلاب قرآن که برنامه فکر کنم 68م خواهد بود که صفحه 68 منجلاب قرآن رو خواهیم خوند. بله، این وبسایت انجمن پژوهشگران ایران و این هم حق حیات و کیفر مرگ در ایران، نقش و مسئولیت جامعه بین المللی، همایشی که برگزار شد و دیدیم بخش بعد از ظهرش رو و بخش صبحش رو هم حالا فکر میکنم توی وبسایت قرار بگیره که خب من توی بخش صبح خودم در واقع اون پرزنتیشن هم ارائه شد که حالا به صورت کاملش هم در ابتدای همین برنامه پخش کردم. نشست اول از 9:30 تا 13 و میبینید سخنرانان رو من دیگه نخونم، سخنران‌ها، پیام‌ها، پرزنتیشن‌هایی که داشتیم، و نشست دوم انگلیسی و ایتالیایی بود که خب در این برنامه کامل نشست دوم رو پوشش دادیم. یک نگاه خیلی سریع هم به وبسایت انگلیسی داشته باشیم. بخش انگلیسی وبسایت انجمن پژوهشگران ایران که همون aciiran.com که میرین، همون صفحه هوم پیج، میتونید انگلیسی یا فارسی رو انتخاب کنید. این هم بخش انگلیسی وبسایت Right to Life and the Death Penalty in Iran، نشست 4م در چند سال گذشته، The Role and Responsibility of the International Community. 4 سوال اساسی که محور مقالات و گفتارهای نوشتارها و گفتارهای این نشست بود. سخنرانان رو میبینید در هر دو پنل، هم در پنل فارسی و هم در پنل انگلیسی و ایتالیایی. این همایش با همکاری سازمان حقوق بشر ایران و همینطور در واقع شورای شهر فلورانس، اگر اشتباه نکنم بذارین دقیق بگم، از وبسایت فارسی با همکاری این دو مجموعه برگزار شد. بله، با همکاری سازمان حقوق بشر ایران و حمایت شورای استانی توسکانی در فلورانس ایتالیا برگزار شد. از همه همراهی شما دوستان سپاسگزارم. با آهنگ گیسوان از گروه ما
و با شعر آقای پویان مقدسی برنامه رو پایان میدیم تا درودی دیگر. فردا ساعت 17 ساعت 5 عصر به زمان ایران با برنامه اسلام واقعی از جنگ قادسیه تا جنگ غزه در مجموعه روشنگران قادسی در خدمتتون خواهیم بود. بعد از آهنگ گیسوان هم البته لوگوی پایانی برنامه روشنگران قادسیه رو با صدای زندیات با شعر و صدای زندیات فرود فولادوند و آواز شاهرخ نازنین خواهیم شنید. شاهرخ نازنین هم مرتب در تماس هستیم، پیگیر احوالش هستیم، حالش بهتره، در حال پیکار با مبارزه است. همینطور آقای هومر آبرامیان گرامی، ایشون هم حالشون بهتره و در حال پیکار با مبارزه هستند. ما 3 نفری که این مجموعه رو شروع کردیم با بنیانگذاری شاهرخ نازنین، بعد من در خدمت این 2 عزیز بودم، هومر آبرامیان، و بعد خب عزیزانی هم به جمع ما اضافه شدن. امیدوارم دوستان هوای وبسایت خود روشنگران قادسیه رو هم داشته باشن که بذارید من اون رو نشون بدم که خب توی وبسایت روشنگران قادسیه هم وقتی میرید همه برنامه‌ها هم به صورت پادکست هم به صورت که امروز هواپیماهای شما، ماشین‌های شما، هر چی که فکر کنید. این برنامه‌ای که مثلا دیروز داشتیم با آقای دکتر حسام نوذری، اما اونجا که میریم توی پادکست همه برنامه‌ها به صورت پادکست هست. توی روشنگران هم بخش‌های مربوط به خود روشنگران، شاهرخ شاهید، هومر آبرامیان، خود من، خانم دکتر میترا بابک، دکتر جلال ایجادی، دکتر حسام نوذری، ایمان سلیمانی امیری، اسماعیل وفای یغمایی که خب من موارد رو فرستادم که امروز صفحه ویژه آقای دکتر حسین لاجوردی هم در وبسایت روشنگران قادسیه roshangaranmedia.org یا .com ایجاد بشود. از آقای آری گرامی، آقا آریان گرامی، مدیر برنامه‌های شاهرخ که از سالها پیش در کنار ایشون بودن از قدیم الایام و همه زحمت‌های وبسایت روشنگران قادسیه هم روی دوش آقا آریان گرامی است، بسیار سپاسگزار هستم. roshangaranmedia.org یا roshangaranmedia.com. با آهنگ گیسوان برنامه رو پایان میدیم به بیان شاهرخ نازنین. روشن باشید، روشن باشید و روشنگر. دوستتون دارم، میبوسمتون. تا درودی دیگر، بدرود. فردا ساعت 5 عصر به زمان ایران. تا گیسوانتان را در باد شانه کردین، عطر خوش رهایی در شهر خسته پیچین، در کوچه در خیابان در ازدحام میدان، بارید اشک امید بر گونه های ایران. تا گیسوانتان را در باد شانه کردید، آن ترس کهنه گم شد، آن سایه های تردید، جوشید خون تازه از قلب سرخ فریاد. شعری برای فردا، شعری علیه بیداد، شعری برای فردا، شعری علیه بیداد. تا گیسوانتان را در باد شانه کردید، اندوه تیر پر زد، لبهای بسته خندید، اندوه تیر پر زد، لبهای بسته خندید. بر بغض‌های پربار کوبید طبل شادی، جاری شد این ترانه، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، جاری شد این ترانه، زن زندگی آزادی.
ما 5 دلاوران که از یک پشتیم، در عرصه روزگار 5 انگشتیم. گر فرد شویم در نظرها علمیم، یعنی ضعیف و شکست شدنی خواهیم بود، اما ور جمع شویم بر دهانها مشتیم. پاینده بیرون. ما 5 برادران و خواهران که از یک پشتیم، در عرصه روزگار 5 انگشتیم. گر فرد شویم در نظرها علمیم، ور جمع شویم بر دهانها مشتیم. سر زمینه، اسم مبارکش قشنگترینه، با پرچم سرنگ و شیر و خورشید، بین سرای دنیا سرترینه. دلم برات